RGA Bioanish, Crevamon the Corky, Agus is Boonu Bossata a guest, thus na forna a top foca. A giriort of winter maxach le Lachanish and Yov Ton Harrighov, Butori and Chomortish, Ifeha Feha. Accidental Don Gildur, Le Fada Firhanod. O Segora Machton the Sarsfields, a Voigan Comortis, Ihovi the Secahardiag. On either shoot the Macher vor Angrupa, Tresh Spontas Ma, and Lord Derenach and Ike Balanua Handrama. Desher Kulella, Sir Kulig Aaron Myers. Shamershin Becherkamech Sor Chlehe going and saw a Barky Chief Tranon and Yov, agus Carrick Dove, agus the Sarsfields, a Casa Erigele, the Ort Igleha Lachanish, Amona and Chante, and so a Garkeg. Sha, well, the Manister in the current coil, August Champagne in the Blaine of Chicago, Nefion Barachoma, Kimi, Kukaten Dahev, Hukigamach as the Darrington Sotranon and Yovagus, have their father, Sewell, Leclehema, Amona. Lomansa Eredavlin, I thought Tom Kenny, agus Rena Buckley, Rena, will do Sewell, Sha? Tommy Sewell Gamorlish, Bjorn Crave Godiso, Anna Himuler Fad. Achanov, you know, an Claire Caru Canish, August Goffern, den Kate Coidanig in so, Ictanu Gamorle, Clehe, den Scott. Tá star buintle Carrick Dove Tama hen siar blianta fada. Sarsfields cuman níos óige tamalo fúda ré. Tá si de dul go maithim líana. Tá siad agus tá Johnny Crowley freisin mar banastóran. Bhí sé mar banastóra gavíil sa den nuair bhuaig siad an current freisin so tá galór imróí óga agus ní roiirigh siad as an grúpa norig tá siad sa ceathrú craobhanúh so beidh sé méid smíní svíle anúnta raig sa comórtas. All right, we coming to beidir the turthy of bhí an dáhéamh le tacht isteach ó fada lei seo. Dim riadar a chéile dá in scéil sa chléthe atá in uachtar an son sin cléthe canis na sraithe mí úil Chicago inar bhuaig na Sarsfields a Carrick Dove. Agus ó hinna leis, teach sa craobh, al mada le Carrick Dove bhuadar in céadláin ag fánahan glana an son an ag baile naspig a chaile ar an ládernach an ag manister na curran. Agus mada leis na Sarsfields, well níl éonch le caiite sa craobh go siúd. Cóscór in céadláin ag Páirc. Common Baronefa, Champagne in the Blaine of Chicago, bin on a vua via cos in Mouta Do, August Bala Nua Handrama and Son Cleta in Mouta at 3. Carcalo Rollanora, so Tom, Carrick Dove, Trocha 3 Boytica, and Fedalo and Trocha Caru Gown of Wintim Liana. Is Fader Mihal, yeah, tá Jamie Harrington mar banastóirlis an for an Sincher, August Fear Nieder Vanach, Buig Sheed an A, sa Caru Crave Ider Vanach, tá siad sa Lacrave. Agus tá siad ag smuoine faoi leanúnta roiig. Agus look, tá galóir imróí má freisin ag Carrick Dove. You know, bhí siad sa craobhan an orig I gcuine Nefion bara so cosúla na Sarsfields bhí fón ag na Carrick Dove chun teachtar eiscirí an craobh sin. All right, we'll connect you very graphic and sun freshen. Shea Crave Count A atá buirte ag na Sarsfields and Count Ernach. Here's the blion govíle sa Cahardiag. Sa Shanna Forky Chuiv mas fedle me chur mar sin, nuair bhíon buacha ánatha an chlána. Tá cuaig craobh is fiche buite ag fánaigh leana, maidir na Sarsfields tá siatan ar thóir a gathhrú craobh an imach seach bliana. An gis ag Conor Darrett, is an scór pointe. An just doing it on, was it Murphy, Morgan, Coimh, this is goal, it's a goal, Darrett. It might go Murphy on board it tonight, can score alling. Murphy gives him a touchy potty Murphy with a goal in it. Doesn't score a goal, like I said, cool. The throw group, Manado Bjornok shades it and chop. Niva in the Sarsfields, Kiran, Arnoy, Fisherden, who is Ray, the Akka, Fad. Sin an craobh Darnach buirte mar sin ag na Sarsfields bhí ar rastach le canis an bblion ina dhéasan ach níl siad treis bheith gardach le canis seo hin. So, Rina, cad atá athraithe ag na Sars am líana mar a bhfuil aon iarrainn ag immert níos fearr ná iad sa craobh go dtí seo an dóileat? Well, tá siad dul go hanna bha agus you know tá craobh an shrá búta macha comá. So gan éon áras, you know, níor chuilead ar aon chluthe I rithean grúpa. So gan áras beidh siad lán le faoin bhanín. Tá Diarmid O'Sullivan lo am lína comá, so gan áras, you know, tá áirtha hí ag Diarmid, so beidh siad ag immert le féin bhanín agus, you know, beidh siad ag tanú go mór leis an chluthe so nómh, you know, nómh an céad lá really gwil siad really féhrú. So nómh an scrúdú mór a bheith ar na Sarsfields. Agus in nómh an slot táis, Tom, a rashe Barky Chuiv. Okay, is tá sé go húnta cluichí a bhuachant agus é immert an grúpa ach níl aon bailach éilethe in jobh. No, níl agus look,
Sinné in Carú Craig gwine Carrig Dove, you know, Goffer and Lawn le Star, feg maybe den no cuig deg vlin I Larna Hura, agus freshen fuina Sarsfields, look, ta Owen Quigley, Irim Roller Curm Fosown, na Carrig Dove, ta John McCorrick, Im Roller Tiberdarn, so ta galore, ta here na Tevlina, cause Motherlesh, you know, Imaniac, agus Imaniac le Furin Anava. He's a Corky. All right, well, John Crowley and Bonnie Shore, atá na Sars Bliana, Jamie Harrington I Ganas, a Vrasura, agus Laurimer Loberta, Nis Luha. Jamie, I suppose the big news that you have from your team selection is no Alan Connolly starting today. Yeah, he's been kind of playing through something for a while. It got more serious last week when we got a couple of scan results back, so not starting, and that's about as much information as we have, yeah. Okay, so, I mean, that's obviously a big impact. Had you prepared to have him for the team, or did you know all week, say? We knew for the week. We didn't know kind of last week, so he got results back in a scan there late last week, so that wasn't hugely positive for him. But we have had to recover really quickly, so Fionn Coleman will play today. He didn't play yesterday with intermediates, so we have replaced him for him. Obviously, it's not like for like. We don't have another guy as good as Alan, so it's a huge loss to us. But you know, we get on with it, and we'll absolutely do our best. Our first priority for the year was getting out of the group. We achieved that. So I suppose the next stage is the quarter-final, and you know, we're here today. I suppose we said early doors. We were always trying to get into the Páirc and see where it'll bring us. So we're here, and we'll see where it takes us today. You know. Not a surprise to lose because it was a 50-50 game. The defeat wasn't a problem really, and it could have gone either way. They're a very, very good team. We know that. So we weren't that hung up on the defeat. It was a second half performance. We didn't play. We had 14 points scored in the first half, 4 in the second half. So it was the manner of it, and that was not troubling, but it was definitely something we had to work on. So in fairness, now you can respond two ways when you play really poorly. The Tuesday night after the Sunday was fairly intense. So in some ways, it may have primed us. We'll only find out, I suppose, in another hour's time here. But the defeat wasn't the thing. It was the fact that we basically gave up in the second half for whatever reason. Didn't play well. A number of things went wrong, and when they went wrong, one mistake led to 2 mistakes, and it wasn't good enough. And the players addressed it. So we'll see what we get on today. Look, I suppose, like you look at Blackrock, I think if you look at the last 5 or 6 years, they've been in either a county final or a county semi-final, so they're proven. You know, they're a very seasoned team. It's going to take everything we have today to get over the line here. But like, we focus on ourselves and see where it takes us, you know. What we're striving to do is, I suppose, create our own bit of history. As you said there a while ago, we haven't been here since 2015. You know, and like for a team with so much talent, I suppose they're half underachieving, you know. So this year we're trying to just give the players their own belief again and expressing themselves. And, you know, thus far we've done it. Anna Himul Godio and son, agus and made it Jamie Harrington Fena Erin or Hyla there and I'd managed in the currents of Clare Dernock. Dorche we gave up, you know, Gala there it's rud on the Lordration, so can't start fragra of I was na him Rory. Well, Anna di Mark done for an Banishtiach August done for an Fad, you know, Gwilon kind of an Greven Mion Sonoko. Is Soki Dolishtak the Unclehe saw, Fisaco Grev she'd call her, does Neclehi Lacanish, Ach Fos like Clehemore going to Manister in a Cornagus. You know, chance ma vecho, you know, con falma keiko mas the rev shivig dol. So rev demand down or her, agus, you know, orente, fouling into Nice Mo on the Clehi Highland too. So big Jamie agus on fern banishtiek the igtanu le fragger more on Rory agus ahru mion better. And of Marnie Vyokshe Macalor Ganin Oris no. Macalor beggar hey and of Slee Cruatam or Neil Alan Connolly just a rash and Farrog. I mean Vraha on a Frua though. Beg she on a crew like August, you know, Tashi and Shaw, Tashi and Mr. Fork, ta strapping her across yesterday. So is Dolum can make shake chalk to stocks of fork on lane of Kinta. Look, Shin Caharu Crave ni vegain chance to ration law and Shaw. So freshen. Better gemeg Pat Roinig fake internetly he August Boer have we Alan Connolly Shinid na Ruddy evokant Alan Connolly a Shaw Mark Honor Anna Va August Lad Oger Fehe Trino Fehe Cahar. Carcalor Martian so Connolly and Anna Chaluinte you know so but Naki then sort for a need Carrig Dove nor at all Gachra the Dull in a Gwina Gadagan she's to us the Rodegan. Yeah, August Mason Fain Shin Nacht one it Igun Carrig Dove
gwil si co-cohrum ar fúd na parke, just an dain atá an bín just lár a glór, agus, gan éon áras is mór speisialta é Alan Connolly, fear óg é ach an méid atá déanta ige tá sé, gohúntaach ar fad, ach fós, tá anna cuid, skill in san fern, so is tócha an nácht is mó atá chun an cohrum, so lenig sé a roiig, big stíl céine chu, tá Fionn Coleman tága isteach, béir go méid sé mar, nadar méid sé ag immort mar lár tosí cíimiid, but big siad fós, tá chance anna bhá chus clé. Agus tá an taí Shanna lads beagnach mas réad le mé chur mar sin atá. So chuid is módas na lads atá ag an Carrick dubh. Ó gánig níos mó atá ag na Sarsfields Tom. So an taí agus an óige, cad é an léamh atá gat ar sin? Yeah, well, look, tá Daniel Kearney lár na Páirc na Sarsfields, fear lán na taí fós, agus connic mé immert I gcuine na Glen in sa céadbót agus bhí sé thar bar an ihe sin fuair sé tríno Ceracúlín agus bhí sé an just chun peoch an líróid suas sé lár na Páirc an go raibh golóir spás aige agus just dimmer sé go húntaach ar fad. Agus fós, look, tá Conor O'Sullivan mar fear na den nómh, bhí Craig Leahy ann blianta ó hin nuair bhuaig siad an craobh seo freisin, ach Jack O'Connor, Daniel Hogan, Cathal McCarthy, Colin McCarthy, sinna mórí anna bha agus bhuaig siad anna bha ó nuair bhí óga grí seo, so, beag sé simúla nómh idir an gáfórna. All right, so ha mi de súil go mór leis a gléthe agus Chaoimh na fórna, tá siad ag Brian Tyres. Se ardar gur mágah an san hééis agus na fórna mar a chuirse chun Páirc an Charraigh Chomh ar dúis. Trúr díag, díobh sa na dosaindan is me leis gile ahrú díanach ach lachpáirt ina mó a ceann se chun dé 3 bliana hain ach an lína lán chúil ar bheagán taí 3 chéile Peter Lennon ahrú díanach an áid Ali McAdooin san agzal nó ceann stigmar lán chúlaíocha. Ní hunan mátá an lína lechúil mar a bheith Cathal Cormac, John Cashman agus Noel Cashman Bertra Hár agus the midóí lán a Berta Cashúd. Sé Noel agus Kevin O'Keefe san an Fairlar Park an bheirt chóchap déan ar a Garrig Rúb Tránón agus féintir más scór na se Kevin O'Keefe lár na Páirc a Chomh. Tá taí gan dát nó bhí le Corcaigh Daniel Meany ach an scéal mór náfuil dul sa tansla Alan Connolly óhasach tá beagán amón Carcaleor Fionn Coleman is stigan son ina áitiúd agus a lína lán tosaigh go leor cumas scóráil so go háir Robbie Carter agus tá dísa chumá chéana Michael O'Halloran taín im líon leis I gceisiúd sa chúine. Na Sarsfields bhfuil an nuirin chéana sa hostaigh ná dearnach a gcuine bhaile nua handruma a dulchan Páirc a cosúd in aineoin cúpla ahrú díanach a bheith díantacha. Sa líon lán chúil an son an captain Conor O'Sullivan Falker lár Craig Leahy a tasnú mar gin an lá dearnach dóibh son. Agus sa líon le chúil Brian Murphy an son fear a bhfuil anna haíige taí idirchúnta le Ciarí. Ón Murphy le chulaí lár buoch beidir náfuil Alan Connolly stig óhasach agus a lár na Páircans an tá ír le chorcaí Daniel Kearney Tunnach mór fós a siúd ag le bhéal na globan sa Gorcaigh. Fear chorcaí féil ar Jack O'Connor beag súda dírig a luas a chúsáid am an róthir dála Daniel Hogan ón dábhéileach an barc. Agus a lína lán tosaigh ahrú beidir greibh cúin leis chuma Colin McCarthy stig an áit Shane O'Regan tebh captain na fórna nuamh Aaron Myers an príomh scórálaí I gceas a Sarsfields go dtí seo. So sé an tríú chaidlinn dálinn scéile tá idir an dá iireann seo insan séúir áirithe seo. An chéad dácheann tá buairte, srá a bhí annach an chéad dácheann buairte ag na Sarsfields. Bhfuil sé sin contúireacht dain séireacht das na Sars? Beagáí dain séireach, agus dúirt Jamie Harrington tréis an cléthe sin bhí na Carraigh dubh ag déanamh rud sa craobh sin agus ní roiirigh siad so chuig siad ar eiscadí an plan A mar déirfá. So, béidir nach bhfuil siad ag déanamh an rud ceartí craobh sin nó ag smuoine faoi lá cosúla seo sa ceathrú craobh nó leather craobh. Okay, agus an momentum atá curtha ag na Sars le chéile. Ní léon cléthe caiilte so, tá siad a dul go má agus cecho táchtachas atá sé go bhfuil momentum sin na cáteachtas dín cléthe. Anna háchtach. Daniel Meany ach an scéal mór náfuil dul sa tansla Alan Connolly óhasach tá beagán amón Carcaleor Fionn Coleman is stigan son ina áitiúd agus a lína lán tosaigh go leor cumas scóráil so go háir Robbie Carter agus tá dísa chumá chéana Michael O'Halloran taín im líon leis I gceisiúd sa chúine. Na Sarsfields bhfuil an nuirin chéana sa hostaigh ná dearnach a gcuine bhaile nua handruma a dulchan Páirc a cosúd in aineoin cúpla ahrú díanach a bheith díantacha.
Celine Lawn Choolin son and captain Conor Sullivan Falker Lord Craig Lee with Tosnu Marigin and Law Jernach Dorf son and Celine La Chool Brian Murphy and son Faravilana Hahiga Tahi Idruchunte Le Kiri on Murphy La Chooli Lord Boyach Bed and Offel Annan Conley Stig Ohasach agus a Lorna Parkins and Ta Earle Churky Daniel Carney Chunnacher Moore Fosig Shoot Egg Level and the Globans Gorkig Fer Churky Fell her Jack O'Connor Bexuda Diriga Lewis a Huside Monroe her Dala Daniel Hogan on Daveligan Bark agus Selena Lawn Tossig Aru Beder Griff Kunlish Choma Colin McCarthy Stiganot Shane O'Regan Teb the captain the forn of Aaron Myers on Priv Score Ali against the Sarsfields Godisha. So sé an tríú chaidlinn dalinn scéile tá idir an dá iireann seo insan séasúr áirithe seo. An chéad dácheann tá buaite, ok, srát a bhí annach an chéad dácheann buaite ag na Sarsfields. Bhfuil sé sin contúireacht dain séireacht das na Sars? Beag gáí dain séireacht, agus dúirt Jamie Harrington tar éis an cléithe sin bhí na carraigh dubh ag déanamh rud sa craobh sin agus ní roiirigh siad so chuig siad ar eiscadí an plan A mar déirfá. So, you know, Beidir nach bhfuil siad ag déanamh an rud ceartí craobh sin nó ag smuoine faoi lá cosúla seo sa ceathrú craobh nó leather craobh. Ok, agus an momentum atá curtha ag na Sars le chéile. Ní leon cléithe caiilte go, so, you know, tá siad a dul go má agus cecho táchtachas atá sé go bhfuil momentum sin na cáteachtas go dtín cléithe. Anna háach so big an féin bhanín go hana hádig ag na Sarsfields, you know, bhí mar a coin fé an carraigh dubh tactisteach tréis cailúnt a gine ar manis na corna, agus cailúnt kind of dachar glóracha an is ní lean canlaí a chomá, so caiig siad bheith, you know, go hana bhánúh agus is tó go bhfuil sa clé cenis na srathe, ní dólam greibh tús mai ag an carraigh dubh an lá son, you know, chuna cléir bhóc an is tó go bhfuil tús mai ag tosnúthe nó. Yeah, bhíidir 1-3 an ag náid chun deirigh an carraigh dubh san cléithe canis srathe sin so cinnte is ceacht orthe sin. Ok, fecha míad ar reintas na himróirí mar sin agus tosámíad leis a carraigh dubh agus Michael O'Halloran sa chúine dóibh. Yeah, captain cúpla bliain ó hin agus fuair sé gá ar tabronnarm sé cúlín go dtí seo ach, you know, imróir lán le tiúncar thuas an sin sa tosathe agus tá go leor taithí freisin sa cúine inacha go hátha mar tá Alan Conley imthe inis. All right, so Aaron Myers is most scoreall atá genta gétas na Sars, nach é? Yeah, gan áras is fear mór Aaron Myers agus, you know, tá sé anna háach de na Sarsfields de bhar an méid scórna íon sé ón immert agus ón a pocan na séra, tá sé ag brag a thomláin, well ní go thomláinach ag brag go mór stogan sna trí cléithí go dtí só tá gá fethe sé fóite a gá sé ón immert, so you know, big Biogani Brewer, you know. Cacalor. Okay, fecha míad ar taid DC mar sin. Imróir hartla tamil fada agus anna chuid dentige. Yeah, agus fós lead óg, lán le Lewis, lán le Cliste, tásúil gom gmeig sé ag immert ifre héinde gnúh, fuair sé gá cúil agus seacolín, gá cínás, pocanna Erica ach fós, you know, big shake shasta sús an Gani Alan Conley. Beg galordini a fechan de stachar heispont Jack O'Connor gan áras réaltóg atá treéis a chuid action again le Cork. Yeah, gan áras fear an cúnta Jack O'Connor agus an ru smótá again an Lewis tá Lewis féin cosaige agus beg siad ag brair ó heh bheith mar Canara dómh nó stocha cumáile Aaron Myers. All right, Kevin O'Keefe a bhí le gortú nach raibh effect tamil agus arás. Yeah, agus fuair sé 8 cúlín dé go dtí seo sa Comórtas tá ag tunú go mór leis an trid le Daniel Carney and Lana Páirc, you know, imróir an bhór de carraigh dubh agus tásúla go mbeidh Peter Lenihan I Lana Páirc leis. Beidir go raibh Owen Murphy ag olahú chuna bheith ag Alan Conley, so cad ahraí an inis though. Yeah, so ka ahrú mion a bheith ag gáin inis ach fós, you know, is imrá mór de na Sarsfields. Tá áirta hí ché comá le Ollscoil Corky, so go raibh sé mar captain de Ollscoil Corky nar bhúrdar an fiscibn cup cúpla bliain ó hin, so a rís big Anamani, okay. Ar fad. Tá sé seo, be sé seo go más dólam sa rina, má fiochan tú búirteir doing cé cheapan tú bhuaig agus cén fá. Measam an carraigh dubh de bhar an choram atá I measc an fern agus an rud eile ná measam féin bhfuil sé anna dhechar buáil ar ferné gan eile fé trí taobhstig de bliain amháin. Well, bheith le feiscin, Tom. Big sé congur Lormy Hall a ceapan go bheith an múig na Sarsfields. All right, so scuiltan sa hias ar a Dave Lena Kimi conas a bheith. So bosca tráchtarachta don gleithe mór tróna Brian Tyres agus taobh leis Donal O'Grady.
Seagar Mahagov agus Cahav an Euro Butchinson ag an Garrig Rúb Jaul Rochse ke dog sé Tamalin or Yenna Amach Kentef a hurling an Uchter and son dun Euro Kena ach so let us know bit so San Hona van Glehe Caru Canisha Newmat Cunish again Tim Horgan o Humman na Nilunach no na Brian de Lunigan son Sachar Sherivish Hoga Hail or Fad a frastal glob agus Humman Luke Lasgael a Gorquig Uder Lower lesh moon chor tradar of Uder Lower and a bunt le star on Humman and so a Gorquig agus ra agus Clogus Carl na Lower Kiana agus Chusharlina Firnia Diani Mela Moore of us Dachlaun agus Dacharde. Geste grab anam Ursel Goelach. Nesh Marshin, our on the Vian, Agus Squealy Mead Fay. Well, there's a long make our on the Vian again, after Mile Vogger Hursey. Chance ma no beshe going Gudain Fain and so Fark Yuchiv Tranona. Agus Clahin so a rare gandot Homa. Der Schachten in Moramana, Imacula, Agus and Dougal say Yechli Helen or Vic Derdiente and so the Gwynne Egg Sheikh Logagus Butchori or Glehena, a Degla Butchori and Chleson, Savota Lachanish. Ach, Stoning failing Talif Slana, Yen of Dega Point Sugar Major Nabeg, Oran the Vian. Haint no a Hanna and so. Agus tá mar cínte van bháisteach. Spracheleadrum a láthar na huaire ach tá siad a titim hí sé trimó bhaidenach grúma go leor mar lá Rohanson. Agus Ciarán a Regan mar sin sé siút réiteoir in lein ní bheith órán a bhíon mar a dianta amach go ag a bríte shotime cinnte agus ní léon réig gur fiú trachtarte is séad an so tá dónal o great take in East Limson so agus be mi de géisteach le dónal fé ceann second. Well, a great fire Chaoimh out on the Vian. Well, Shin make a grin the Aura on the Vian agus tá Luber Lara Egan and son. Sa chóras ach Páirc tá Carú Canis tosna an Charra Grúb sna gansa uine agus buígus na Sarsfields na gansa gorma agus bán agus na prístí dú agus mar Jeremy Tsúd gimmert ó hefn na live classic here that Daniel Carney choríist an Charra Grúb dolisteach cruig tapagushin Arne Myers le Malar tú Shelve nis mar sin accounts an short to get Ciarán Corm agus techa zona dosa ach Calais Brate ag an réiteoir a dinachar Charmach Tresta an stutter heligan stach agus a ronel héadreich éisteachtagan letse tranóna cad istória den glahasa. Yeah, Cork me Sean Toner fad agus donoi tá Ciomhrán an so a dhénig drunken in the Páirc sais fluch agus big rainfall botún go háir beidir sa chéad den méid cúiú méid godí godéin na himróí da hí ar na chonílacha ach you know Calidóh cóna guíá agus sin drothús an áíre tá sé fada agus é chur ar fóríl. Well, Kevin O'Keefe bhí in a bhain son atá tréis 8 diag do féintíí chláir ó godís agus 10 díobh son ó nimmert. Nis mar sin tá siad chuúnricht agus tá mair tos as a líne le hosig is léireach brú maige Daniel Carney agus gan na chumráda ar siúd tócann sonna si go Craig Leahy tá híanam líon na gé Leahy gan dat.
agus na Sarsfields go techt amach is dréir chéile Luke Elliott fearmúr gríochtá an ceansan Gaelton san agus déanta go deas bheagán spáisian san don Garrig Rubh ag Peter Lennon achtá na Sarsfields chrúnar éis nis mar sin nuair ma hantá ag Cillian Murphy de hále ón an lecholí lá seoach an cínig siút agus Jack O'Connor plúchta láireach mátá agus deisian is again Niall Cashman ach a rís tá imróí an dáheh a dolisteach cruúig agus tapig agus dechar letheic an spáis ná ama a bhaintteach ó cífanis ómagéag tá tarachar spás an sonnastig ach na tosa mátá ina gnap colata agus Paul Leopold ceann fad an tosa nuasansa Sweeney Lapama a bhersach an brise tóca again a fortí agus get Jack O'Connor nis spás déanta gas ó hénig í leon teir le luas chun spás a chrathú. Just briseach Jack O'Connor son an táis don oid a sé gimmert sa leat sa clíán agus nó raon sin líró tá seanna eacarí stoppa agus just a dhéonse go maithan son trí an chamáin ag ghearú agus cúlín maithan son agus túirigh sé sin muíon dó an son don chuile don chluthe tá sé Daniel Meanian agus choirléise testáil an versa Gandauta ahar Liam, bhuaig sé creibh a chunta féisrí leis a gomna agus tá creibh hénig búte ag Daniel trí blian ó hin. Ach iad a dhéireach ceanna le chuile sé méid sin, trí cínas trúcha gandauta gin Garrig Rubh trí chéile ganach sé cín trí chéile ag gesta Sarsfields agus tá brúma a ríist an son chur a láireach acu ar a chúnis né Aaron Myers an son. Yeah, well, Myers on sin an réalta tosaigh atá ag na Sarsfields agus tá Carrig Dubh chur anna bhrúir éonóm go dagann sé cónglach den líród. Is fechtn sa go Halloran, soling go agus Myers cúpneom den nach sé ó Halloran Town. Nis ríist na tosathe ag brú go cruúig. Búirte mátá a bhsúnc sa drám an son. Cillian Murphy fearhrú. Ag éile a 40 Lord Páirc Carney bhaintteach. Nis mar sin seo chuin Luke Elliott. Freistal ar chláist na hallscoile a Cork gan son a láthir na huaire. Ach an lína lechúil sin ag Garrig Rubh har a bheith cumasach agus an Graham Curran sáinis ag Robbie Carter tuiginte seo cail na cúlaí agus an chéad scór feachta géad an Garrig Rubh. Agus te an áid an imríon Robbie Carter is tí sa cúne ach tá sé dultamach timpeáin na Páirc an son agus anna scór. Nis ón bocamach Deisian sa a gesta Sarsfields agus freagra láthirach bán bail an son ag Daniel Carney. An scór an son Carney don óid bhí sé leis féin agus Carrig Dubh ag gearú síos agus rudí dhéanamh teondó lá na Páirc ní féidir spás a thuirt an duine sá. Nis mar sin Ibrahimach ó tríos de línta again Garrig Rubh. Tóca go maith an sa ag Conor O'Brien. Kevin O'Keefenis. Trasfark a ríist ag siúd. Tosa den scoth go Robbie Carter go háirithe. Botún an san ag gesta Sarsfields. Ibre fannichtí háin again Garrig Rubh agus Carter bheagán ama agus tá san míchrín go maith fóréil. Is een cool báire. Donnacha McCarthy. Búilte fada a ríist an nósan sa James Sweeney. Agus big ort chuilinte de héin agus I chéile córic an sa Tránhóna. Búilte féró a gesta Sarsfields mar ha cleistegan an Garrig Rubh le ling na strathe an chluthe canis an áirimh. Scéile le se chluthe críomh gan náta gcónaí. Fionn Coleman. A bhíle se bhfuin idir bheanach go dtíle DNA fuair sé trí cin de chúl bách an idir bhfuin idir bheanach tá féinte feachtan san aige. Ja, sticks an bhfuin an an Carney but an ní sé gimmert mar ibre héndí tá sé gimmert mó cúne yes agus don ibre nédi an son Peter Lennon ag gimmert mar lár choúlí a lár tosí go leis. Nis ceanna an trasleisteachchan sa I dro James Sweeney. Berta dhéachnis a cháda go dtíar fad agus Sweeney féhrú siarn tagarí Jack O'Connor.
reached spás diantige Jackach tá sun began Loch mar éirecht ach bhí buile agus do chola mar héanaan builinn sa huas puck sairisteach. Just Leroy Sheeran son o Sweeney goodie Jack O'Connor agus on the V dul haar. Neither ain't go on echo don come on a cutter stack on son agus but ve fáig súl go mé Coolín Jack O'Connor again son but machine hénig inis puck sér fight to go. O'Connor tusta goma ach bí cinte go mefer díú siúd agus tá de fiheh le slitter agus tá ceann goin Derry here agus Aaron Myers. Bhí na chaptein manúr a club in sanna gáhíle sa cúdíag agus na chaptein na síintir inniuh. Yeah, well, you know, goí go mín an céad bhfuil is éireach na bín sé súl go mbeidh sé sais Ilar os cór na postí mar a fach an ceann seo díreach cín tú an son just méad an ugóistí an taobh lína dacha go leor mar húsach tá sé níos fearr an taobh seo ná an taobh eile. Dó fithe sé ige go dtí seo. Daoine díreige chur dá bhaile sin in freagra cimimiáta íseal géirige ach annach rinnes. Agus an Léirigh sé annach rinnes an son agus déana sé sin an a bhasa fan dá bhaín ó héamh na puccan is éire de. Rud a bheith an a háta inúh. Gafa fada an trosal lapama siad an Northern Sun agus búte agus tá buile fachtan son again Niall Cashman cé go sé díreach leanún deir agus chunig ceartú tá sin na hasamh Gira anála Percolor siúd cosíocht jasce Colin McCarthy. Gio sé an pasar na agus tá Barnett tá más féiles teachta díre sinach an Barna iad tá cruig tapig again Garicov amachchan san is grí Michael Harden scristaige gorta le blianta nuas an ceann os ciún an chosantóra le cos tócastige bheith seo Robbie Carter slídiantaige siúd a hénig sin pointe nún ba. Ní a prínas baráil go dain féin chlé agus fóréil. Mach go láir na Páirc leis an bloc amach agus ríist na builí a dolasteach cruigan sa ach go haine sásta chur suas leis a grúas. Cathal McAllister díanamh siochána nó a chimead ach go háirithe. Yeah, just bud beag tuchtaisteach an san ifir cehar do Conor O'Brien an sanna tuchtaisteach agus ní féidir bheith ag dolisteach mar sin caiitú fannacht is tóca agus seasamh suas agus ligint an duine réisteachart sin an sais tuiscint atáid na rétóirí inis má héanta sé isteachar má hamáin tú isteach éon slí ar chuine tá gach sean an son go héadí sin a dógad a chuine. Myers agus ceann dachar eile níos a hí ón gúil. Sargur a bheith ahir Barry mar bhainisteoir ar a bhirn an bhliainte McCarran. Díreach leistigh de le dá le hénig is tócha. Nis cum a bheith ar a gceann san a réisteach san bhardóir a thuairt le fistún go bhfuil an spruc aimsethe a réisteige. Yeah, sin an dala ceann as a céan san agus níamh siad éasca cafarrán san agus Gavin Conley just ag léam suas an son agus címbíon an son agus an dornaige mar bhí dahan sé go raibh na cín son dachar. Déine mat mar sin caiitin sa chéad le coislí seotasteach ar éiscirí Carter agus tá sé seo a fánaíocht ó thaobh taobh na Páirce le héfacht bhis. Ceann san inis bútisteach an glíhanama ach chuirtha ar dhéisian san na ggéitá ag DC an ceathrú ceann ar fóréalacha. DC muthir glíhan mar sin i chéile córaach an son saoirach a rééis tá an pasan mithe in éireag an sonara tóca gan Garrick Ruv. Bur bhain sanna get Daniel Carney in Lorna Park agus Calais go daon féin dianta ar an Shannon dúir in son Daniel Meany i chéile an puck saoir. Yeah, just botún an son a rís just an passa for Daniel Meany just bhí sé ró happy agus Kyle sé Frank Sicken agus bhí Daniel Carney istí an happy ar a fad agus just Calais déantarach puck séir an iste ar an Myers agus beagnach go gceart lár na Páirce just bit a leistí dá seaca chuig féin agus a rís ceann dachar agus leis an sais na canílacha aimsire tá sé dacarúnta iad a bhúla bud leis an stitar éadrom beag an fadaige má
big just samúl fecin am luxunis. Well, Council Crane Dírach was Corn na Gúliach Lína Cúlvéadar Seaca Hénig. Tá sé féin den dúna go bhfuil san ar fóraí agus tá na chatte ráithún ón dá thaobh líne agus an ceanna lá na Páirce chur amóga. Yeah, word Arian Dina Vine Togan Puck Sarah, Arian she don't bullen or half fadigesh, Douglas better go full ship gone in Lidre, the keen Enevisha, better a wadney seska either vula. Connolly had also chances on Lishan Buckamach, Ada Hello, and Stitter Hursus, Joe Robbie Cotter reached. Agus began first a tulip the book on the Sarah, Agus few in the Amish, and in Connolly, Ta Fire, and a Tussocksa, and Pucks her gale to get Paul Leopold. And you never go a Paul Leopold and son a Vroon Thompson, Vroon Chillen and off Cleonson, I guess just sunk so grim. Bakoga Diggle Checker on Stitter Cataract, I guess Ligan Dog is son Doiny and a very knock making chance to get a hort Trastano, Corharan Trastano in the machine, but I mean, Pucks here, I guess Conan and Nakbuleska. Robbie Carter gan out the Heinige Stachmar, Una D, Sakla, Canish Contents and 3 Blianahin, I guess the score do. So Nacharama, Refshe, nu in Refshe, Páirc, Council again, O'Keefe, Agatasha, Short, again, Kevin O'Keefe, Edward Nacouli. Yeah, score Mahanson, Iverne, Kevin O'Keefe, and son, Hogan, the puck in the series, Fisher, Shingama. Russian Tasha, Ita, and Varnog, a point to cut. And Toons Island saw against the Stars Yellick Ta on Buckamach, a turn to Lena, La House against Jack O'Connor, Cash, and Grimmy Kilo, Shit, Kolota. Bob Bunta and son again, and a good board of Gavin Connolly, a cap, Grach, trust the better green Goonella. Yeah, long Captain Good and son of Rian, you know, they can all couldn't in the trust there, Kimi Jackson, Anna Lewis, Wind in the Shan, Agus, Rish Korean chair, and come on, Agus, just a Christian stock, Clay or Gavin Connolly, Mike, being on digging off, being on Stitterite, trust and son, Agus, you know, being bit of Connolly, Exulish, bit of Makoto, bit of Maidorilla, a Makwig, Jack, on Shinana score. Well, we over yesterday introduced Shane O'Keefe and son. Hanaver Sparsha Krahuach, we shall Lagmar Erich der Dead here, Kuikiner for Eilenish. Ach, Pinnick Shun, Dushucht Cart. As the Midori in the Carragadi and Clee, Edigle Jack O'Connor and Council Nick no. I guess take a shit and Ishka Gahashid, Korchige, Lefound, Carl Cormac. Jahar Lishaverla Park, Kiran, Agasa, Och, Luch Mahushlan, Lionik, Isha, and Nahar Jan, and they get kindling Rimlahama, Estolium. Reached and your muck up that's a Gownson, Ober Hruigensa, again Colin McCarthy, Tasha shoot hand slick a sheer, Agus Arda Hellish, go hall in their Fadensa, again Cotter, in the end of Mata, last year on Takir, O'Keefe as a Blockalta, Gadilish, again Owen Murphy, Kosher and Paint, a Howlone, Agus and Machin Dienta, and Sunday get Finn Coleman and Tarnacown again. Yeah, Dara Coolin and son just Fine, Robbie Cotter on Shin Prev Dinner, Shin Prevun Sahora Tiger, Kali Dovinov, also the Nakwell and Kali Egemert, I guess, you know, and fine, I guess, on a score. James Sweeney, Farnicht, Shach the Vestic, Selina Long, Tussakan, Dakar, because Achernach, done good board and Son, Laka and those again, Ach Fachtensa, again, Kian Darcy, I guess, Data here. Now the Gadirach cut the image, and Son. Ach, ta Pakul Peter Shaska, Fogger again, Meyer Cool, Hugger on the Costello. Donald Toss Sweeney on order, Fad. I guess, you know, Nora Quinchen Lee Rodish Dickinson just battle and Gavin Conley Amake. I guess, no, not only if she had a lean and so, but I guess just Shaska Coigan son, but just for chance sound of a cool, but neither Shannon on Lee Road of Wool, doing the Chicago Egart on Sunday, Keane Darcy. John Crowley and Banish Jordan son and Hiev Lean again. Lahan the Hoorde, ach the Vug Shek Creva Hunter, Banish Jordan, Lesha Rabil Sede, Eric Globsa, I guess Tashtel, Ohin, because Yinchigamala Belan, Hassig Rabil Se, Doyug, Wood Creva Hunter, Sagrad, Idrivanach, Schulach, Ata John Crowley. Nish, Shansige, well, Tashishin Put, Ishalan Sonic Ganang, that's the Tossastig. Gachene Ediana Talafslanda, Gorharish Drasnon, Nu for really Jochen Council, Agus Nakosa Tukalo reached again Garrick Roof. Neshmachensa, Hofade, then Niall Cashman, force again.
Daniel Carney gebrew annach roig fad. Ach, bhí sé ceart an áiríonn sanna ige Aaron Myers a ghónal déanam níos a bhar. Yeah, just feature gear vula stokel le krinesak feature begani nishalan son agus stop conley but ni revenia steak vi dini exul go rock she han trasnano go rock she for rail agus danoi carter buon son fight Jack O'Connor a vi begani school television go on son agus she knows tage a rude von son ni reven galish my ek me risha agus tres to cool agus cooling dagadi so Bekogam yakse begani will say oh have smacked the begani nis fanashin Marshall Shekriach agus Darren the Martson fad. Now good pucksair Ilarna Páirc again Kevin O'Keefe Trahar Le Shane will live do you get a Rome again son mastig den goal edit the free last mo agus an Sheu count 4 in Michigan Garrick Roof. Agus ní hásoig sons Farrow gotá fiechan de gléisio mo an Orlando far de Dara Sullivan Kelly a le brehe Hakian Leshen Garrick Roof agus o Julio Ruchus and son of Winter Danny Mikey Sullivan agus sing Sulgo which up in Tiny Vasagorix so Toscan Gul Mavakainigamo in Abu Dhabi fiechan de Shachoma Idern Darling is reached Cossington Sky against the Sarsfields agus Gaulish Lorna Páirc Christensen le Buchtinton Ray Torsasta Ligan de Coursigs Butik Mansa get Killian Murphy Dulchan Keen Mahayan we get Daniel Meany Mata Alanunt le Diegerson agus Luchsair again Ferna Carrigadai. Yeah, agus Carrick do just tá birthday gimmer to stig on son Finn Coleman agus Robbie Cotter agus tá Dennis of Reshimo team Lorna Páirc con son no Salalina Tossig agus Donnoin na Sarsfields ag dra an Lewis atá costa tosa con Neil Alling again Jack O'Connor Fisher and Osculton son den Mulle a Harnig agus sé Conor O'Brien North Agale. Yeah, son Jack agus Donnoin yeah you see my hen to stock Ainsley and son Bacordo just Shassif Suas Conor O'Brien and Bacordo just Shassif Suas agus ligan to Jack Rihish stock air man defa agus Einam Godalin Chin tugan an rétor puxir du agus yeah Carterbury or hash pontin go vulture se verlach chance es geglono de Armires. Nish agarun dal she's goed tam at the Devlina. Yeah, tá trúr ag na Carrick do vi Lorna Páirc an seo agus tá more pressure Cathal McCarthy in the Shassav an seo in a collision ní lína dahad a cuaig tá Diarmaid O'Sullivan tar éis takir just con fanón tá siad ag déanamh goma a musa farc so ní léon obair mór ag Cathal dhéanamh. There Tom so reaching Count Bader is Lorny agus is Congreve an Gould seachas in Chiad Count again Aaron Myers agus Tom Varty Interval and son again Targadain Shin Hannah Cooig Shinagi Ochkin the Feinty double score na Evan Conley and Boydower to teach the mach agus Count Art short the stach again Cousin Tor Divine Subversion saw against the Sarsfields like Glacka Nus Erin Shanna Steele agus an Bishop talk again Owen Murphy and saw we tore to teach the Goud and son Erin Varavoig Corn the Gibune Ferro the Clash na Hunskole Cork igniting Fehanadi agus Fehe Stecha Joe Sweeney Gaffa Harris Cian Darcy Curristach and Ishrafex Cahiv Marlon to see you caught Reach Tan over come again Gossington son Ichel Curra Shoe Dul Shear Talking son is you get Jack O'Connor raised agus toss son bull to go hall in the well like Neil Dirach last month on the goal smutting me up at Johnson. Yeah, really she got Craig Garton son ak Corhan trust now with Fisher Decker Fisher free ruin son ak Anna Lewis free agus said Tashikama you know con chance na gakak Fisher fekna Carrie Duvanson Riven Clehan son is Fisher Dane of Moran Clachta in the Pockna Gara on Bokamak so Tashi de Dul Istakar shin technique talk agus tactic talk konish Bertamo on Armata agus Bichark Mexico and so get Jack O'Connor agus Targadain Tan Farsa a gimmer to come out Tanhona. Yeah, well kind of ravi me kind fin the puck in the mark on son agus vi rank from Botuna yen a year on Leroy Colamaco got it on son Kenakre Moran Brewer ak Shokiona Wadney's Farrow Canley.
Resúnta Cork mar le deisna scóráil ach cuine go bhfuil sécín is dóilm chuir fórí féin drásá gan garna go bh agus féitú an 16 cheann a chur lena hebh son an isis agus sin 5 cinte a chafar a réiteach. Mar sin ceann a rigan a chuíoch látha an Pocamach a hágan bouta bháin eile. Dúnach an McCarthy an sa, ní le Teddy gan náta chuigear chlína fíorna mí an bheitheh na bliana sa. Seo Mac Dennis. Is ceann fada níl nuidir san díobh san fisce a gin tránóna Sweeney Fenstetter agus túrlingt. Bris má tóca ge Conor O'Brien. Is sin ceann anna agus san fantáiste tucantá ge a Carter. Cháis céim nú trí ar a líad chun cían san ar a chéile córaach ní héanúntas mar sin an peinte feachtaige. Yeah, scored das and son just Leroy das Colomacadi Conor agus tá Lewis again agus tá Crinnis again agus anna score and son. Chana chuin bouta bháin eile. Michael O'Halloran agus an ceann de gán lága díring. Tite Garrett agus tóca ge McCarthy. Again is fiechan cétha glúiseacht agus bhfuil sin tóca níl ach tá inis níl fós a James Sweeney. Chéad cín de Iirechtaí húcála nó blocála déantan son mar a chéinse agus ceann san a bhfuil seolt ge Michael O'Halloran thar se drastáin. Sin Donnaí Michael O'Halloran tá sé anna crí máin sin san áthirú an son agus Captain Gul Carrie Dovey me Sheeranish could trúristig Selina lán tasach ach tá sí taréis tactis san immert. Fáfeint is a chéile chud an géadúir sa chlathe sin O'Keefe. Call scéilte gan nifir a dóíoch eile Daniel Hogan a bhuaigh creibh na haireann faoi fithe I gcuine na gailí cháibh líana hin. Agus sé cúlanis a scarnéad. Fág fúmsa sin a Gavin Connolly. Fear leis a gortíochan san agus bhí an cruúsíir a chuirtíine sé siúd leis réon blianta in biste nús go díalann san na Coleman. Fear mór gríáard agus fachta ríist get tá sé stigla sénig tránhóna cé goin ceann san ábhar begur hebh na láimh a clé agus tá díal dearagar na híireachtaí seo fórílacha. James Sweeney an spruc ón Pocamach. Búirte geisiúd gan éon bhíl féin spéidir agus tá bhar beidir lágéireacht an tríú ceann fóríla gas sa Sarsfields. Roi'n fa botúnan is ag carig dúmh agus ag na Sarsfields ó hir bheith ag scóna dáileach sin ní roid maith choiristachan is sa cúne. Rih súin cín beag go Leopold an son carach tá gataíocht. Álainn dianta go siúd lehan sarváide agus siúd a bhí sé díú ach bhí bert aigeach agus tá corptach an éigent don merta go treisin bhharta dhéanamh an son agus bhréún inis se chun Cillian Murphy. Seolta trasfáca ge siúd agus tóca ge Cian Darcy an sa fé bhrúige John Cashman. Darcy teachtamach ach gan aine puin a taú an son leis agus ádathe go hálan na fan son again gosantóireach san Charagóganis an chluinis an áda dhéine a láthir na húir amach go dí Shane O'Keefe ag an aineoin íirde an son Beramórach tá sí bútear nais go háling ag John Cashman náilen is an dethir chun cín go dí Shane O'Keefe gafa Harris súd patúd in eis a techt go rialta agus chuis céimena a dean réitóir an son agus tuisc ábhar tealaireachta a bheith cloisteige an stuttar bocach an cín. Agus bogach chun cín go maith ag Donnaí chuisig díon beidir na Sarsfields sa chéadáid ach ní féad a bhéal oscail den isiste ag na réitóir an Ciarán O'Regan an son anna dhéanaar chun a heispáint cétá Gannister agus caafar arán son le go bhfuil Colin Dove ag tactisteach sa cléthe agus Donnaí Sars ag bra ar a Lewis ach ní tíidir go maith le cúig na méad an nuas. Se sin trí cína sa chéile inisige an charag gróibh Kevin O'Keefe geann dar nach Nicam Rourke son Jamie Harrington an banistóir an tarna tréimh sé ge siúd mar banistóir leis a bhir na nuidir chomach chéanana mar ránóir. Búirte ríiste ge Sweeney ón Pocamach níos mar sin Daniel Carney íalthach an cín an son ach ní chuig seach an cín
in éonar agus bhí sé sin beáin túlach igen lán chulaí níl san réiteir Alna Callahan na chuig isteach san ach tá stop chuir níos geile sin imirt agus Carney a cheistú. Tuch sé cinnte títe ag na Sarsfields an san mai go míad ríiste an san mai an túir an san just rúgad ar a smíg massam just mai go míad inise tapteisteach an san ifir a trí sin tuch sé agus Carta Brí an san ag Alna Callahan ní a bhéon dearmh le sin in éair agus nena chunasnach facha an réiteoir. Ní dóilin go bhfuair sé an Carta. No, ní tá marrá go bhfuil go raibh Carta Brí tiltige. Na Sarsfields go techt amach bouta bháin eile. Mar sin trí númata dul sa chéad leis Daniel Carney agus an smut an ábaint le sin nach bucach an cían saige. Agus iirecht ó lán na Páirc san agus anna scóir fad ag Colin McCarthy. Ja, bin scór maithan san Colin McCarthy dána tháinig sé isteach in an sin O'Regan an san nach tá sé gimmar mó sa sé lán na Páirc an san agus anna scór an san. Mar sin nimimach hair sé de bhlín an san. Ceann Garrett ige Daniel Carney. Agus a bhíist an bouta sa fogstás eilech é dul sa troile. Noel Cashman don iteration kid Fortuna Yenovan son sin Damon Sullivan don an Tavlin and Coach Ali atá ag but Noel Cashman Frushan Lilo de Rash tree himpish an sin ó here sásta. Dé ausar fád ige Carn stitte scuil dar is isteach ige ach a ríist in éonar cégur takeíocht de techtanis ach bhíon takeíocht san buile beag déanach a techt. Agus boutaí tá Carter a féinniu in éonar nach mór prahan siad bhuatha Conley Cinnte go pointeach tucaseach an Páirce sa tarna le lúnú máil a bur bhain san ige Conor O'Brien a stólam agus amachchan sa mar a bhfuil Kevin O'Keefe. Búirteisteach ige ganach leíochant an zón a gúirlí Pallóra. Well, Cafará go bhfuil Carrick Dubhtréis tacteisteach san imirt go maithan san agus tá sé máiste a conis timpeáin na Páirc agus a dhéanamh go maith just gá cúlín chun deirigh nó réach sé sa chéad den ó méad bidir tar éis an cúda fórdeach ó canna go méid is faoi bhrú. Ceann san tóca rá hapagan san dar leis an réiteoireach go háirithe agus na Sarsfields i chríochna cóthram i chiad lá le ceann Turc agus má cheapdaoine ná a bhain sannach ruisiúrig ige ceann Turc le idir súdan é nach fíor san agus deire curtha le ré anhennig gleanna ag an levéle siirdemáníocht a gorcaig ré a bhair 7 mbliana is nócha ach peisiad ag an tarna levéle inis an bblion se chuin ach sin scéal haris neomad a bhain le cur leis an drucha neomad an sa agus Kevin O'Keefe a hinnig agus Aaron Myers anna chrín os de pocan a séire. Nis tá san fada goireach tá sé gafa trast an chúil agus fóréile agus mar bhfuil dul mór am sin 9 iireachtaí gháinil fóréile có. Ja, tá sí ag donna méad ach drop bhuiil amach an samar donna go McCarthy agus seansan sé Carrick Dubh. Tá ag díosí á bhuail isteach san go dtí sin O'Keefe a réist agus gáda é sin a bhuail a chá tapig neidir. Well, bhí mar am a gcéibh Bacordó just tosú agus ri leis an líróid agus bidir pass a ráisiú thuirta tá díosí. Bhí cinnte go mé an banisteoir cráid a gceist deisina sanna tá cuitir fóréilecha agus Conor O'Brien agus iad a cahabh go mí ráclach leis an san hawl. Ach nach an réiteoir bhfuil puck séir Brown aige nó puck sleas a stólam. Mar sin 5 second a bheag nó bhór fácan sa chiad le agus cégrah 8 cín de féin teatra nó se an son sa chiad chluis a tra amán am líana an bhearna bhadní slú an sa tránhóna. Agus an charrig rúbh cinnte le daneomata nuas a dul a bheos go mór. Ó bur bhain san mátá ige Luke Elliott á bhlocáil san agus seansaile leite an garrig rúbh
agus súintach na fil prín fisce gon trí chéile de haig DC an lá tá sítrán hóna. Well, ní mar an sáú dul isteach you know, an cléthe sais tá sé luas manach nó mar sin tá spluncaigh tá stáil beidir cúile nó beidir tacail mór nó rud éigen chun beocht a chuir isteach go mar you know, ag fecinn ar beidir gúil se cosúla bóta dornáíochta na céad cúpla bóta san agus ide you know, anna cuaramach nach goilinn siad an cléas a chéad le. Well, Jack O'Connor beidir smó a rá go rion ar chúrsaíon san sa chéad le go háde leis an gúil an son nach go leor le rá taimcinta go John Crowley agus ag Jamie Harrington leis an dá bheithil imimeóirí ag an mise le hama agus ní lenach bearna beag an sa agus tá sé ann fóstan dá uidan a gluthe cearú cena seo de greibh amán a chorcaí agus an slúbaint taine bhascé go sé breach le batún cear go leor ach fós hénig cluthe réisúnta teann an sa agus cé go bhíad na Sarsfields rán an údar ní leatara ag deireadh an chiad le seo ach cúpla pointe héna seachtas a Sarsfields mar de hocht an Garrig Rúh síos chúta tam. Yeah, Tom and Shola, John McCormack. John, I suppose after a slow start since the Sars goal, you've fought your way back into the game. Yeah, there's nothing in it, Tom. 2 points down at half-time, we're happy enough. Very tactical game, very tight. Probably to be expected, an awful lot in the line here. It's whichever team comes out after half-time, it's wide open. I think we've lots of scope to improve. So we'll see what happens at half-time. We'll talk to the stats people and see where we go. And speaking about coming out after half-time, we saw Alan Connolly in the warm-up. Is he an option for you off the bench today? He is an option, absolutely. He's an option. Unfortunately, he's had a couple of injuries and he's trying his hardest to get his best to get back fit. But he will be an option. Eros, Carmela. All right, thanks, Tom. Agus speise sin anna himúil má hagan Connolly isteach sa dar le so genta go má ag Carrig Dómhach tá sí chun Derrig na Sarsfields gáchulín chun ceann ina seach le náid a hocht ana lís le teach. Páirc the third Ed Oranny na Haydom. Gon chomórtas Oranich le Junior Eurovision 50-50. Céimeas an údíocht thar ceann na Haydom. Junior Eurovision 50-50. A nocht ag a láfaréis a hocht. This is a look at the remarkable life of an Irish woman named Mary Ward. Mary's first love was science, and her first book on the subject received widespread acclaim. In 1869 in Burr County Offaly, while the first person in the world to be killed in a car crash was Mary Ward. Since her death, too many lives have been lost on Irish roads. The world's first road fatality happened here. It's time we saw our last. Vision Zero. No road deaths or serious injuries by 2050. Right now, 1 in 6 adults in Ireland can feel locked out of life because they struggle with reading and understanding information. At On Post, we're supporting reading and writing programmes for children and adults all over Ireland to unlock opportunity for everyone. There's a new day dawning. There's a new day. There's a new day dawning. On Post, for your world. McDonald's have been sourcing our burgers from Irish beef since you were making mixtapes for your Dreamboat crush. Is fontas náisiúnta isce é isce éireann. Tá isce éireann Blackrock as servicí isce le nóil atá lán, sováilte agus íon tífa, agus servicí fuiol isce a thó láthair de éireann. Má tá aon cheist agad faoin service nó le aibid a cheantar a thuairisciú, Jen teagháil le isce éireann ag 1-8-9-9, 2-7-8, nó té chuigwater.ie. Isce éireann. Ag sóláthair servicí isce de éireann. What's that? Air Gigabit broadband. What's a gigabit? It's our best ever broadband. Way better than cable. So the internet won't blip like it did before when your mom's on a video call and your brother is gaming. Yeah, but how though?
Well, it's 100% fibre, so no more sharing the line with the neighbours. Mrs. Murphy was on my internet. What is she saying? Sign up to Air Gigabit Fibre Broadband today, our strongest, fastest, most reliable broadband. Oh, just gone in for coffee, was it? Look at this. Samples for lunch, tomorrow's brekkie, fruit, dinner, your favourite. Kids' lunches? Kids' lunches. Cozy night in. Hello. Toilet roll. Tea bags. Toothpaste. Bin bag. Protein bars. Protein bars. Mum's birthday. Fair play. You got me. I'll be back in a sec. I'll just stay here, shall I? You'll find bags more at Maxall. GAA fe 3 ihe marach be gach lethe going och lehi carú canish amana hibridaran agus och lehi carú canish amana an sa I Gorkig sin a gwifna forna chomala sin be mi de diru a geb out the pella an sa na giri leis an cléhe sin a bhí going níos luha agus cléhe canish amana chuire leis lachnéil agus common chuiví ní lainche go casar I chéile about the 3 the action Aussie rules na man choma GAA fe 3 ihe marach ag a hop cléhe anna himúil cafar a rá an sa idir na Sars agus an Páirc dove Éana seach le 98 Sarsfields a siad atá chun tosaí. Agus a bhuichas is tócha cool Lewis sin ag Jack O'Connor rina sin an blase dríochta beidir beagání na bíaging sa chluthe go dtí seo. Yeah, agus sin an bhearna tá idir na fórna anuis tágaing ag leam agus pacamach fadó Donncha McCarthy tá Lorna Páirc kind of plúdathe I rihan an céad le ach hánig an bhrise agus bhí Jack O'Connor an céad duine go dtí an bhrise agus just doscail sé go léir ó sa gcóir agus tá an Lewis ag Jack lein sé a roiig agus críicnig sé go húnta cé. Yeah, smála me gur fória I meas na himóí mar dúirt riana an sin. Look, bhúil sé go má béidir nach raibh Gavin Connolly sásta le pocanna sin, díreach an aice leis so ach cúlhúnta ó Jack Connick mar sin támar fad ó Jack. Okay, leirling faoin stratéis pocan amach atá ag Connolly mar sin. Yeah, bhí mar cainte rith an cléthe faoi imrór breise ag Sarsfields fécar sin tá siad ag úsáid na líonta chun an líród dul hús an Páirc a rís look líród bheog hús an Páirc agus an ceann dara ceann a rís ceann bheog look tríd na líonta dul hús an Páirc. Yeah, tá an Páirc dubh go háirig méid an seileamh anna cliste agus is tócan just an stíle tá chun í bhín siad ag ré cominic is atá na Sarsfields an so de bhar son ag dul garad leis na pocanna amach agus ag just ag cumad an seileamh an tómar fad agus I gúsáid an seileamh beidir gúil siad ag cúpla ar fóríil. Tá Karen Curr stréacha mana meach bheith an Páirc dubh chun tosaigh. So annach le go dtí seo so mar sin na Sarsfields chun tosaigh éana seach le 98 an dara le fós le tap. Forget fáilte go sráúar nód de choúidir ceol in na munaméid le chudas na teilig bannaí áránathe agus ceoltóirí is fearr atágain. Mur na cálaíomh íspéisialta na seachtainna sa Cíle! Tá na gáin ó Chunda na mí. John Spillane ón Bhanna Gutche, Máire Brannach agus Cormac de Barra, Pauline Scanlon, an Blackrock Kelly Band. San Elmi láthir, brahan duine a 6 duine fása in éireann, scuite an saoil. Tuisciúil sé Jackar dóibh, ólas a léamh agus a thuiscint. Ag an post, tá muid ag tacú le clár léirthiríochta agus scríbhneoiríochta de leanaí agus de dhaoine fásta ar fud na hÉireann. Chun deisina thuirt de gach duine. There's a new day dawning. There's a new day. There's a new day dawning. Bíonn sranga beag letrachas thart ar de gúnaí agus déiteach sé bheith contortach dal gardómh. Mar sin, chur ceistart féin. Bhfuil me cínte go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áhasart, chur glíorann ar 1 8 9 3 7 9 9. Seans go sábhaile se do bheithe. ESB Networks, bí sábhailte, fan gláán ar ranga letrachas. Enter the Virgin Media Playhouse and unleash our best offers.
Like 500 meg superfast, reliable broadband for just €39 a month for 12 months with no activation fee. Switch in-store or at virginmedia.ie. Virgin Media, it's playtime. Hey, feel fresh as fresh with Lynx Africa. Lynx Africa. Feel fresh as fresh with the #1 fragrance, the Goat. Jade loves her clothes to smell amazing and fresh, so she uses Comfort Fabric Conditioner in every wash. Yeah, smells amazing. New and improved Comfort fragrance. Enjoy 100 days of freshness. Ooh, there are other fish in the sea, but that is tasty. How about a curry? A curry? Yeah, Thai curry, made with hake, or Cajun seasoned haddock. Try a new dish with Irish hake or haddock, caught in the wild waters that surround us, so you know it's fresh every time. Irish independent sport riders don't just live and breathe GAA. It's in their genetic makeup. It courses through every fibre of their beings. It defines them to their very core. Irish Independent and Sunday Independent coverage puts GAA under the microscope. Because GAA is in our DNA. Irish Independent, up close and independent. Fáilte Ashton Fairbawn agus tulach móra thura gaiger chéile gléthe canis pella í fáilí an deire seachna se chuing agus beag an cléthe sin beogaing díomh ag dóachlog tróna. Chomala sin cuasaí amána ní raibh an chlár gan chunspóid im líana gan áras siad clúan lára agus éire óg inis a chasa geirí chéile ag gléthe carú canis an chuntaibh se sin beog chuma ag a det tréis a cahar. Carcalor, so statisticí mar sin Tom, cadachannig tú an géadla? Ja, Tom ag fécinn ar an seachaí ag carrig dúmh hir tech cín, for Robbie Cotter gá cín, agus for Kevin O'Keefe gá cín freisin, so beag níos mó ag tastáil ó Robbie Cotter agus Kevin Keefe chun na cúlína áil for Robbie Cotter anna cuid leróid isteach sa cúine an sin ach nílach gá cúlínaige. Ja, agus na focan amach le rimer hanain faoi rina cad é léon tú den stat seo. Yeah, so na Sarsfields ní bheith siad sásta, just lead in a pucna amach féin atá bútacha agus is tócha an fásan ná tá lá na Páirc plódathe le daoine ó an carrig dúmh agus tá siad ag chuir brúar na Sarsfields leis a puc amach féin. Ach ar an déhile tá an carrig dúmh ag búcad níos mó den na puc amach féinnig ach an fáibetá chun ná just tír go scór an cúl. Yeah, á gur lehan. Okay, well tá na sailseir siúlan. So tróna cruama gan a bheith róchanna, tá sé gairí dorachach níl an fáisteach a bhí áthúir landálta fósan so agus an Páirc a fechan go agus na lads óga mo Páirc na himmartha. Okay, so cóthar am inis go bainte seo. Cad é de léamh ar inis Tom agus beidir go bhecha míad ar SARS a géirí cúla aimsú beidir cúl nach ra bhain? Well, for she cooler and 3 so kid la shin chance kind of éasca eile 14 Darcy in the road Anna Casula Brian Hayes le Corky agus Nathan Bar Chakti Stock Woolish Law and One agus Capas go for she Chaska Cool got shin agus Wool shin on cool bar at Teresh shin chance bog big na Sarsfields gig faking there Jack O'Connor Cunley Road ní smó all Daniel Hogan freshen con coolí nu chance con coola crohu freshen. Now Ravaren Myers is dul the cool in Sharina. Ní dóil mé mass an féin botúna bhí gist. For sé gách ceann rih sun bhí bhd níos dechar ná an ceann sun, just bhí an ceann sun beagáin roiisiil. Cabas go beidir go berig Gavin Conley Grimer ach dúsáid sé an Ahrú atach, the bhfuil beidir go bheiceol míad Alan Conley stig don dara le cíimiid ling. Rashwig quick Brian August Donald on Darla. Ja, daar gaan we nu weg. Saravad, dat is maar haast een koersie veel lager en de schacht en nooit een hocht. Ach, wie is kunnen doorgelinken met twee aardige amen in en Connelly. Ach, gestolen ik met je tamlin Björgele. Agus, Shata, de hele Sheamus Harnedy came out soon here koersie en zo. Agus, een kinder lady Harnedy, agus Patrick Horgan. Ní a dul an nóig atá dul a rónil ach
gáil Conley aclaí agus fuinte ag Corcaig. Oh, Cinte agus aclaí agus fuinte le Carrie Duvach go háire chomá mar gan é ní nach le na tosathe chun áíre mar is is gníos an duine seo ó théamh ina mthána de. Mar sin réiteir Olivan Stitter a chahairteach agus san diantaige tána síilte marach nic bhir siúil an sa. Ríist obair vansan ag Peter Lenihan an fear gimmer de Lorna Páirc tóg ag Conor O'Brien atá charta buí ón géad le an charig rubnis buirte fírsceochas deach sa chúne lecha hinús is stólium déanach nó an sonnastig ag Fionn Coleman agus sellh buirte ríist ag Carrach teantathe agus buirte leis a dóibh líne. Well, ní féidir sé dhéanamh ina éonar, ní léanús na hebh son. Líon is tagart an gluthe a bhí cos a trehamán a níos túiscim líon agus ar an seachtúlá a bhíúil thug dréigeir i chéide a gluthe ceannis na strathe amána agus a ríist 8 de féintí bhíatara an lás an chomá bu a gceist na Sarsfields. Ach tá ceantáidir gá cheanna má agus lágéireacht ceartan son ar a box leasa. Ríist deisian an son an stuttar a gáardach ach chola me ceartaí a dulda tá a gceannis mátá agus na cosa tu a leis agus tá bearna má mór buinteach a siúd agus dulchan cín úntaach diantaige. Tóca ag Jack O'Connor ó Lorna Páirc agus scríteteach a bhfuilte ag meachta sé dhéis tá drá iirecht. Ja, bheith fáid ceap an son an Thompson go gasach sé agus tú rihiic sé díreach ag i dróna postí an sonach ag dul trasta mar sin agus an luas a bhí aige bín teanna dhechar ar fada bheith crí leis an bula. Levan Conley methe fada bhrí tócan sa ag Cathal McCarthy agus deirtalum gúil na fórna mar a bhíidir ag deire an chéad le gan éanathú dianta ag John Crowley ná ag Jamie Harrington. John Cashman feh brúan san O'Brien a teachtasteach a ríist agus an chalíos géilte ag Jack O'Connor tóca tapig, róhapig. Mis tá Jack Hennig ar cháirta buí chomá gan dát. Mar sin tá gúisin san ar a dóibh líne agus téagar Diarmuid O'Sullivan in a measc taobhann san le John Crowley. Leis buailte chofad is a hána chorpaige Gavin Conley túlíte go méle bháid agus na lá éirí an áde neidir bin é Craig Leahy bhuaig an countannach annach bháil ar fad agus léana bhróig chur amach go lár slí nach mór sárchosan te trosan ag Craig Leahy. Ja, an aimimsú san éan sanach chur gan a bhrúar an san iad a bhéon takeíocht in áíre ba cógameach duine Roberto na Sarsfields de chuig bhar chuidig muid le haran isteachar go dtíon an san agus bhí ré kicáil amach an san. Cashman a ríist an puck stasa gan a bheith lechaísach tuig DC fear mór láidir agus tá neartcentration stitar a bhuachtainta ach a ríist ní féidir dul ólach chun cín an san an obair go deo go háirthe an san ag Daniel Hogan. Well, tá sé sa múl fécin ar seo an son, tá na lábha timpplair an son agus an comán timpplair de an áfainn an duine leis an líróid an buntáist an sonach an Thompson Ciarán O'Regan de bhiltin trin go méid an puck sé ag na Sarsfields. Well, sibh sé gur séim libh na capel be míid i listúthil fena seachtaine sé lá agus tarach ar ráisna an son na gahab na seachtaine agus déadána sa chuún gan be mín ar náis agus clé ceannis pelle í bháile gan díomh fearbáin agus talach mhór ach fáca míad son na scéalta son agus clíimiid le cuasa insa mar sin Aaron Myers ceann dachar agus tá aid ó bhaile a bhíonn sé seo is sehas bhara. An a bhfuil go deo bathe sin agus tá an cluthe bhí sé testáil an gléir bhí sé testáil go mór Sarsfields mar a dúirt mé an son just díar grúh leham an son tá splunk sé san asnamh tá sé imimeta sé luas trí ceathrú agus táród ag an speisialta testáil chun an cluthe seo a bhrise ar oscailt. Cail Cormac trastan na Páirc cúil is docha dhéanach sin dá du go chuile héad go háirthe don garrig rubh. Shalom is tá fersínte dus na Sarsfields seoltasteach an dón chúlift go leor daoine sannasteig
ach slachta ige Paul Leopold Derry here agus mar a dúr tá ferrile de chun na cargadí Shinton trosacha tócansa agus taig dísi gimecht leis grein ceir ige taig agus bhfuil rion fácar chláir a scóirige tá go dain. Ja, Luke is ag fannacht an Líród an son agus DC ag brisistach agus an a scór an son agus ag dul ar clé just a bhí sin an cod isteach díreachú leis tíd in na postí agus Noel Cashman massam gorta lá na huide. Tá Cánach fir na cargadí gan Cashman a bheith ann agus salína lechúil go háirithe. Bert Vakla Jim sé hénig agus John ach taig dísín san ferile bhfuil taí áirithe le síintear chorcaí san gá bhíonna hin inis Derry here tá pointe fachtan sonnige fu sé héna hen mar ar unid an sonna go ceann chunta 3 bliana hin agus caafar cábhar nua a gáilt de vacaí chiasáin méid sin dianta. Sin mar bhí goine gleam a puint an taobh sa tarna le agus ráfeinte de bharna a dtír na fórna. Mar dúirt don splánca ag na tastáil chun an cluthe a thuairt ina bheithaigh i gceart chun na bhíor nínsint. Paul Leopold. Scopa chun siúla ige siút sus a drá hágan. Cosantóirí mátá an uachtar an son. Agus é dír a ceann tappa go hágant. Daniel Hogan cura ina bhunsa ferile tá a munstadéir sa chláistansa a Corcaig. Sníte sin nach lechaísach mar iirechtach é de bhíá ar a cosantóir gur chuig san amach. Thar sé dóibh lína nó sé Kevin O'Keefe a bhí ann. Ábhar mí hlachtar náit na gcónail. Well, you know, ein bhfuil taobh lína is a bhrí an bíndíine ggéirige duine a chur, you know, sellh thuairt an son Fadó stocha, you know, na blianta hin beidir a chuig sé seacht bhíocht duine ag tachtan son agus de gearach sé isteach go dtí imir na ceanóid gach an Thomson is tugann sí cín garada. Agus a réist a dul dóibh nó beidir goil dul amóram sellh a bhuachtant, bhí sé ceartaige John Cashman an ceann san na ghádach agus tá cabhair chuige. Agus a réist trasna a chúil hénig an son agus batún nach mór ige Cathal Cormac agus déta níist íoc as ar fóréile Derry here. Os na fuisih mátá ó lucht na cargadí. Yes, you know, agus dá nó Gavin Conley gorta an son just ag tachtarsteach an son agus iwwer a chuig an Sarsfields Brian Murphy, you know, just fi sé lethicin don rud agus Gavin Conley nis agus foibegil in a glún massam. When you bhéan gáile sin in éair agus Well, ní léon rud gomsin a chunne son ach bháin pass níos crunne, you know, agus uairnta just céintí just stré, because ag an son de bhí mar an spásón agus just a chuir sé an brúar Conley nó a cúil sé har a cheann an son, so, you know, ní léon rud ceall an cúlbáid úsáid. Deirtar leat a gcónaí gan dul go háir ón gúine trasna de chúil hénig. Well, ní deirtar an son like that má bud an triblóide tán ó lá má seo beidir nach mana bhfuil sé crín tá tú bunk. Brian Murphy gan dát an dóchar i géirí a bhíon son. Fear lechúil na Sarsfields ach ní mór ná greibh sé stig chun cúla gáilt. Fionn Coleman. Fanachtan na hasamh ach tá sé leh cailteige agus Craig Lee isteach go Jack O'Connor. Batún live seála ag siúd. Al nó Callan chur siar ar a húnin son ar góla agus tóca ag Sweeney. Déanta go maith ag siúd an fearbhí lasmóga ón Murphy. A bhreistin agus tá Murphy is déanamh isteach ar a máid i dtíar a cosantóirí bheala tá ile géaran sa agus déanta go maith son ag John Cashman is stáilm ar Derry here. Nes sé méid a hála in na dhéag cén léamh ag an réitóidir. Well, Bacor, I mean, you know, bhíon gáile sin just a bhúil Sweeney a címí an sanna dul isteach an neidir cén fágad tú go an passamachta mar bhí an iling an na géaran sin agus stoppaige chuig an Líród amachta seaca chuig an sin de haing John Cashman siar so beidir go méid sé i bunk an son tá an réitóir, you know, ag fáil cart a buí an son gan éon dearmh leis sin in éair, you know, just a haing sé siar de bhí job má déanta có ag chur stop leis an Líróid ach, you know, is amadach rudí mar sin a bheith hán. Well, séiste an gaisce dhéanamh de bhfuil taidh ag an sunna agus chuig sé leclan na chéile Cork.
Fágan sé mar sin deis eile aige ar Myers an boc cúlvéidir is seaca. Ní sé seo san imirt puin ón imirt oscailte ach thar a bheith éfacht I mún na boc an na saoire ach díreach agus é sin ráite gom lá géireacht. Nis mar sin feidisteach Alan Conley tí techan Páirc a taig dísí stáilm a bhainfar agus beag féhanneomad aige. Nis anna feasal fadan san búirteach an céine aige Noel Cashmanach é de bhíáir go sé gearmachchan sa aige Carl McCarthy agus a rís Carl a chuine bhar faointe. Seach le Alno Callan agus bhí sé láid an son sa gleicnúir bhí gá leis. Machgan í Kevin O'Keefe. Seoltaisteach sa spás a réisteach bhí san beagán úl bhíanach. Ceanamach é Daniel Carney trastan sogadí Elliot inis. Trí cín do faointí ige seo sa chraibh. Agus tá deisin sa inis ige ar aig na gúlaíach níor chóirgimeach deacrachtá léada go gúnta sté. Beag dí má ar leis an iirecht san. Nis Alan Conley a techan Páirc agus cuidig sa inis. Beidir go bheith seán de thuúracha sporad an godealacha go háirithe locht na carige daí. Yeah, well, Alan Conley danoi tag a Páirc danoi gan daughter be is tosi untige ach ta bindelan mór you know timppel a chosan son so nader ke ko fitatis a vekse. Sin digin díireachtaí ar fórí gan gan go 16 na gesta Sarsfields. McCarthy teanta ach éidir leis íalú machchan sagrí Cillian Murphy-inis. Íocht ar scóir aige siúda anna chuma ar a Gaunson agus é tite díireachasteach thar sé trasnán. Yeah, well, an scóir sin déanta é Cathal McCarthy ná réidir just thug sé passasteach sa spás do Cillian Murphy agus bhí sé crín an son ina lámh clé agus imhe ceire a trí cúlín chun tosaigh go ríis inis. Well, is go tá héana na éile náideanna agus a cháineam de stahad caite tá na scóir na gaun go leor sa chluithe seo. Ráiceann na Getfion Coleman hena hénig ach sinné an ceann is feardaíomh ar fad os ciún a ghualing siar. Yeah, sin trí cín inis feitig fan Coleman agus ita bhí sé dacard an ón taobhlína. Nis beidir go núiseach san an charigh Jack O'Connor mátá. Shellah má búirteige, nis Bert agus Bert na gine istig. A rís na Camáin a lús go gasta Cosantóirí. Tóca ge Myers ach an Cork Camáin. De hórta éigeach an son a chur dá bhuile ach a rís patúna ge an gúil báide agus iad fós le brúinis. Yeah, well, dúirt mé ag tús na himara go méid mór an botúnón an son ach seans ag Myers an son ach anna chur Camáin an son ag Noel Cashman. But ba cóg go mé go digúg Myers go raibh you know, go raibh daoine timppla an son agus beidir rip gan in eile leis an íróid agus meas an gúil Shane O'Regan take chun Páirc inis agus Daniel Hogan imthe agus beidir go raigh sé staach mar lánta sí. Se Shane O'Regan och na gan na bileirí ó gúchas ach tháina sé chun na Sarsfields a ghá bbliana hin fear a bhfuil craobhna hin faoi fitheile Corcaigh mar unadaíonn san trí bliana hin. Nó gréibh fithe ach go háirithe. Agus léirigh Noel Cashman a chumas agus a thaíonn son de chinneamh sé súil ar an lúsca Camáin a bhíige ar an Myers agus é san áidcheart ag an ómceart. Nis fear é sin córam mar le deis na scórála. Nis ceann san ceartha trasna. Cosantóirí ón mátá. Machchan sa go leor na Páirc Daniel Meany. Take chofad an isise Shane O'Keefe. Gléach fachta ge siúd agus sé seo máin cholaí gur mai leis dollar núnsaigh for an fersa leis gáfainte sa chluthe ceanna sin trí bliana hin mar unadaí seoltaisteach orda ge siúd. Cork a siúlaistigh Daniel Carney a gúsáide thaíonn son I titim siar nuair a bhí an gá leis. Agus in ceann san tócan sa agus bearna inis oscailid sa dus na Sarsfields. Trascarí Jack O'Connor cinile déanamh ge siúd. Sásta déanana faointe agus is mar hán an painte.
Yeah, well, shouldn't say simmer to Vina SARS on Sunday, you know, a relation in road, I guess, Cork passing, I guess, like, went outside as a quid loosh, I guess, a reach, she just cool, contossig reach, but shouldn't say immer to Vinci, they give, you know, a corrivoy, Mac, Donway, squealed in Ish, I guess, chance it carried over. Well, no, Callan, a squeal of fair, a corridor for really, Nader Snake hit Conor Foils, the Tarnila, Nader Becky and Darcy, a hook and pass and son, Treshtor Rory, and a dust the Sarsfields. Ach ní faice cool mar a sóldún gomach go háir nuair a hagan na botún agus tá siad ón dáhéamh tránóna mis Luke Elliott. Ba se fehrú má gádaíonn sé ceansa agus dtíonn sé go díal ar fad Jack O'Connor nis tá brúnta ar Conor O'Brien a tarchart a bhí gan dát sásta calaí sé le géile agus an léifar an ála agus má dintar déadach Conor O'Brien a bheith búncansa. Yeah, well, my ecomedia and son, I guess, those fair and come on, I talk test and son, but shouldn't bully less come on, I guess, better come a cart we tilt the gap, need and retor con in the end of for you come on, puck zero hot dive. Sásta galore, go bhfuil sé fós sound, agus tá teachtasteach ón Dave Líne chuige a dearingar agus iad arális a bheith cuaramach. Ja, wel, le couple no meer de Lewis en Ishtar, Lewis, SARS en son, ik dolle voim een Calidova, agus beter leis een Gjon Shomas verder sé Cor Haven Tras Nambek, sheet Kerakolin Kontosik, action in size immert, veg big SARS ik hier gan immert show, Liro die tapping Koristak Spas, agus den leis Lewis, Brewer Cor en Calidova. Sean Machen dientige Aaron Myers, Tarna Pintiges a Tarna La, she's goed te tam. Ja, tá Alan Conley ag déanamh anna cuid ibre thuas sa tosathe ag dulí dro dhéis agus téach béidir go mbeidh sé smaointe amach ó carraigh dubh chun módíreach an bhualann ní ród isteach ort. Or daar onder de hele tukkesteach gen garig groef en sa. Agus né Marco Keefe. Bertre haar leis agus gedeint vind de nuke séine tá a fágan na Páirc. Nis an rétóir a rá nadidir bólig. Seagrad nar af sé lasmú de líne on bocamach a stóli mat harage Kieran O'Regan. Agus technic sin méidsin agus craindíirech mo a lá na Páirc. Well, Caiú lasmú den líne fethe méan or tá bocamach ó hógan an gúlbaire beidir gur bhí sin an orí bhí gceistán. Stoin an gurbé ach tá aide heile hunstetas an rébriúmach dín líne lechúlan sa. Chéidir cí natar inis. An chara grubh an ceansan búteach ar chail McCarthy agus tóca go hálan nig Conley. Nis mar sin an chiatentige dul fé dhéon cúlan sa gafisteach an adar fad. Well, le Bartish agus Kelspáis. Dín íirecht a déir hir lag go leor. Ar ef sé cartige róna túd feic up na second remission. I've recorded just say bhúla haran trasnán an son, you know, in áire, you know, cíimiide an smacht an son a chunan líród a cor, you know, isteach a gosán féin an, you know, nuair a hagann sé isteach an conan son, bhcordo just bhúla haran trasnán in is an seo más féidir just bhúla bit le ceann garad ach bhí sé súla cúla sin an 16 bhín sé glóra na cúla gcónaí. Se príomh scórálaí na críomh trí bliana hain le cúig chuig dó lú ar Alan Conley. Ach tá ráha fachta gesta Sarsfields sa méid sin. Cháinneom a diog le dolanis. Agus tá an réiteoir take amach go dtíon Dave Líne. Agus tá rudéigneach a curtinis. Well, an cahrú ifagach an son agus rudéigen tá sé dul síos an son le bíinte na carige de Mar sin curfar an ruig rinne bháin díomhach go háir a déirin. Se cart a buí. Mar sin haar neisling gepáirt na himmarle. Agus taid anna chóm mar list na stats atá teachta níos an son nach an ceannas táchta ina bhfuil chéad a bhainte sa bhreise gesta Sarsfields agus ceann maile búte an sonna ach géiltige Luke Elliott a bhfuil. Tóca ga Cillian Murphy agus a rééis buineach bara hisle a sin san náibh lethach.
Ja, Kevin son Killy Murphy takte staken son Bullion son o Ivre Shachti gon son Mark O'Keefe agus Carter Briall to get better. Well, gan ein chuiscráin in éair ag Mark O'Keefe le cinenne son an bhiltóra. Níos in bhilta mar chur chuige deis na marse a rágan de Aaron Myers. Nus under díile tucaisteach son I guess na Sarsfields. Ali McAdoo leis is tegen is don Cork Rovach idir an Darlene. Tá Aaron Myers treis an bhean a bhéadú go chuig féinte mar a bhí trás a chéad le. Well, Trino Kerno made the news, you know, better Saz a glithe mar a differ a cor Weimer na College of Son leis an Lewis atá có timppla an na Páirc Daniel Carney don tá sé dritte siar éon an gohfuil an sellvig ag an Garrig Dubh dridden sé siar go tapig so tá sé mar duine sa bhreis ag na coolla agus tá sé ag buúsáid as an spás agus as a good lús. Peter Linehan treis an Páirc a rágnan son den Garrig Dubh agus tá éire le na Sarsfields Stoppa chur leis na róthir a bhí an dhéanamh Robbie Carter nó beidir gur chóir smut am leánna chur ar a chrú hénig lefa siad anna a chaimsú chóhéfachtach. Tá tamil is tucha nuachtar ag gas na Sarsfields trí féinte sa chéile fachtacha. Agus rís Kevin O'Keefe idir a ceann tapig a hógan na méid sin dianta agus Connolly buntamach aige. Nis mar sin bud isteach aige siú tá son áard ach tá sé las moch an gúile ceann fóríl tá do sé an isico. Well, Bacoga nínig sé an líróid sinna achhuasáach seo donna go McCarthy don ó rís leis an bocamach agus é chuirtíach is takeí lábh College Dubh. Rábhatún ceartnaid Cashman nis mar sin tá deislinsa agus seachún Carter be dolasteach a dón chúil. Well, another bit Carter a town better ní hé Carter go daon féinach Daniel Meany. Dacri creadún ná bhúr de scór a son. Agus an nimmer dún dáhebh ábhar mí lacht for a láthir na húide. Ní an ag an caidán sa an gnú a ghánan chun creibh chun taobhachtant amach trí chéile. Well, ní bheith an College Dubh nó na Sarsfields ag írig an Craibh Corky of walking the Nov, but she just a Gary dollar right reach could on lack Craibh. I to make sure they give it to Emil Keller no on Douglas. Shin and Kate Clehead on I. Shin and Goose Grove Seamus Hannah on son a fair can on Clehead Shaw. Mission Harry Grove. Put the trust the Casuden sat, talk on us and trust a get Carter Kerkelorch, Tasha the Japan order nach more. Tamalo score Alder, Daniel with Gadain Fame, with Son Corinne Hertige, Agasana Fainter Fad, Ton Fersa, Har Aveskilul. Yeah, and Leroy Correstaka can come here, Robbie Carter, but two sides a quid loose on Son Agus a Rish, and you know, Kerr Cooley Natrinish, but you know, Manu Dortmund son talk Coolig Tastal Gagero, Carried over stock, a consplunk a Correstax, a Clayax, Corin the Vahig. Daniel Carney en eigen goeie machtdag rond tukken geshoot is en eerlijk maar een dikke check maar voor de feite vachtige koekie er is dan. Just een Darius Koenig gan more on fuss again man there from no Fuster just Christian Leroy Dira kind of trust on net couple second again agus reach coolly not to reach. En nou Pedro Michaelian bij Derlin en Ashter agus linne blienach die er also get Coleman and Son. A hostig an art Alan Connolly ach tá sé hénig treis anhhartíochttaí an chéiricín is gastóilm. Yeah, Kerr Cooley fight again son agus you know ag immert Owen Murphy agus ag déanamh go maith cafa rá. Nis bhfuil sé ónta teachtar náis agus an bhearna san a íomh. Susan sa agus Cork an son duine ghuine agus an council mehamach ar déidir hir Carl McAllister agus Puck Sayer tuc aige Dun Garrig Dubh Shane O'Regan and son tak isteach na for Queen Fishgegen da o hanne sech in Páirc. Ach dir chusken Shane om le dollar ni agus mar Jerry Beg Jerry dient ge crew of one. Fech an skriben sa bechor marschen gebecht na om te dernige om uich galoor. Murphy ik is toestach an son der gele Cork ach patoon live shale ik Luke Elliott.
Mehamach the Raymond Cork agus Jamie Harrington and Bannister and Son Savib a Caurú leis an Ginne. Tréir chéile iad a déanamh isteach I dro chúil na Sarsfields. Nis mar sin seanan an cheann ar fad. Agus McAdoo har ein eile hús an son. An dá efridón is agus a tástáil diantar I gansi a scaite haris ag an réitóir agus tóca ag Brian Murphy. Passáilta tras in the Páirc ag siúd agus brate go háling ar fad an son. Agus tá rawan an sa against the Sarsfields. Myers trastan sa ach well. Tá meach an live shot began níos farse seo Luke Hackett. Agus an counts on the bhfuil chur a hairse trastáin aige an Kinnecart again on a day. Yeah, on see Bristol she's on son agus Anna happy ag Sars on son leis an Bristol Mark agus an frit see agus Hanan trastáin a ríis agus cúilcilí natra. Ní mór go bheith Mr. Ránis go méid go meach cúla trastáil an Garreg Grove. Meach bhfuil sé únta. Leis mar sin dulchan cí maidianta tá Gé Conley. Ach a rééis bhfuil sé déanamh numacha asastúm hénig. Éanúir a réinte sellh bíon na cosantóirí in the show láirdach. Cíimeáta stigh Gé Hackett, seo chun Shane O'Regan ach búirte go maith sanna Gé John Cashman agus slachta Gé Conor O'Brien. Siarn tugadí Gavin Connolly. Tastíonn John Cashman a bhaintach agus an méidní méid sin dianta. Liam Meany, nó Daniel Few, sé Liam an Tahir. A rééis tastaí Carter agus tóca go háling ar fadaige an rahí leistigh an pass begáí beag leistíir don rahí an son agus a gaichan a súil an chans leite. Yeah, well, mar an botúna dhéanamh an son idir Saz agus Connie Duvanson agus Annalí Road dultaisteach an son an choristeach Mike Mead seo botúna Robbie Cannon áir bacódó an Lí Road a chor isteach man a defa áit a raibh an rúthar a dhéanamh ag isteach in a gosáin man a defa nó os a choramach agus ag iarigé Cork agus in a díreach bhí sé téhach agus tlíhánach agus is minic go gailtarí son. Se go leor taig díosí tu ar náis isteach go Michael Halloran I dhéanann rúthar son pointeach agus isteach a rís go dtí Connolly leis Craig Leahy. I ddírig hawn tú láirdach agus an méid sin dianta ge. Sellh búti fós again Garreg Grove Besha DC. Siarmach an tugadí méíis ilinn fésa aige ach ní réon iirecht chóir búirt an son aige trast an chúil agus chéidir cín díog ar fóríil trí chéileá. Yeah, coolín chun deirigh agus digín chur ar stré so má chuilann siad an clé seo agus gach dearmh an scéal inis go mhuaigh na Sarsfields beag caridmh beag dímartha faoin méad a chuir siad ar fóríil go háir sa céad le. Is tá réiteúir a dulasteach mar na chéinseamh agus tá pa cúivéidir seaas go bhfuil branta tá. Ar sin é ggóir déanta sulligan ar an iirecht dhearnach son. Mar sin Gary Norberg, bhí mar lán chúlaí I siú take isteach. Conor O'Sullivan take isteach in áit Daniel Carney. Dus na Sarsfields gach caigan council haris a trastáin aige Kevin O'Keefe an méid sin dianta aige marin siad go fóil. Yeah, well, da weet sé an Carigdómh cúldáil anis bheadh críoch únta go gin agus Well, Bertacha an son a teach slachar I chéile agus tá lán na Bertacha sínte agus iad creite go má ag an decht le chéile sin tá ag díosí ar ghine ach ní is measa a tháinig gas. Callan á leagadh an nuas agus sé Alan O'Callan lán chúlaí mar a dúirt is measa agus tá sé siúd sínte agus is beag choirí déanta ó hinige. Ja, well, na Sarsfields ag gerán an son go raibh siad ag imeacht leis an Lí Road agus uaireanta ligan na réitóirí duine an bhuile ó thógan agus sin téann sé rais but beag an Lí Road inis beag an Shelh inis ag na Sarsfields but ní bheidh siad an scórdáil ón bhuile. Well, cur agus cúirteamh ag loch na Carrigadaí an san ar bhlín in Iléin éis a cosisiúd inis ar chóirsaí. Tá Alan O'Callan ceart go leor a ríist. Chéad a faointe. Is minic é díanta ag fórne techt tar náis. Na Sarsfields seoltasteach ard an son agus an cosantóir a bhuiile nuachtarach tá
Well, an cool body techt amach Gavin Conley agus cá sé cinna dhéanam sa. Rudaig nach a dhéanam leis an slittar sa agus nead a séúil sin san an súd agus go dain féin níar a bh iirecht an san an súd ar deir here. Yeah, well, on a view, you know, ag Luke Hackett, just to come at Chalish, near Kulche Stacker, no in a machine, August, the Christian, on the Ekeler, on Lee Road of Vula, August, Loy Kulche Macanton, August, on Club Donoation, on Carus Moore, Tyke Sars, in a Horn of Huida. Mission Council Bishop, Galorna Park, August, talk again, Killian Murphy. Over Krug again, Buchli in the Carragadi, Tyke, and no Matlacur. Leis an trach agus iirecht san ag Luke Elliott a sinna methe ar hen láimh a deise mar sin tá am ag an Garrig Grove. Bris Butnus íon Cíháin an sa, Bris tóca agus iirecht ar scór agus anna scór go Joan san ag Marco O'Keefe. Yeah, just pull a mark agus pull the sheets agus Marco O'Keefe. Anna Crean on son of Rish, agus you know, Nila cool after an ish, agus Sars in my hand, Pagani Nascently, agus down chair or you know, go Juki on Carried over Stockholm, come on. Shane home to score on the Sarsfields, good turn noch. After puck slash and Sahaka Carcalor, agus gone out the Gohramo, free Kursi, Vech on Brescia, a Tastal, Butor, the Kintu Nuf. Nish Martian Jack O'Connor. Got the Shelish and Box Lassasa. A direct Tachter Class Eigen, Shelliver no Hoch, put your father again. Agus Torkinson gefristige Alma Callan, and Machen Sagri Noel Cashman. And Harrigo Vinish goes the Tacht, a lot of cool. Counter the Geshu the Joe Conley. Hengus Craig Lee Hinish the Lord, and Erica Killing Bishop talking McAdoo. Damach past Livenson. Shachson come on who sought to get paid to Gemach and Fairhowl. Scuilte steige ach mar a Harlínse ón Murphy a Glana das the Sarsfields Aaron Myers na Gúili oscailte bute sin fada go leor éigen é agus níl tóca Gavin Conley Ráiniomat goile fácan sa bute machadra droich le haar agus tóca go díolige Allen Nis tá sé siúd a dírig pointe chláú ach tá sé cudar fórílige Carr dírig mead a stig agus duine nó Bertica dul a bíbáin chéile a hénig agus Leopold. Yeah, well done, Iran Shishin, listen to Sarsfields, mar dúirt me Cara Mór an Cloganish, trí Colleen Contusig, agus just caiit si díocht a dhéanamh inis an Shelliv a Chamad. Pe Iran a Chamad an Shelliv beidir go mé an bua. Seachon Conley, chéidir cin díogar Fórí de Corrad the Hooker Gidri, agus Colin O'Hehe, má Curtar a Vailin Uvedach tá paint eile fachta Conley and son, Díra chláistig don Gúile, is le go gapan siad William Town McCaw, leis the paintí. Yeah, no méid go leith an son fách agus Colleen Branson ó galan Conley agus Ríis Peter go, you know, gá Colleen Contusig sin is for sport down share occasion Kintamar you know mine too cool you know sin derletion clear agus Victina around son go make an bua esk glory agus Sars but ag an umson is tá sé roch an share doibh Niall Cashman is tak a drone goin nis me agus tá cool go all tá pucks here brought again right tower Nick Shetton Robbie Carter on Kinna ach near the van wheel fence bear a Hirana Regan I dhéanamh a home in Shilat. Yeah, Lon Cartay Kieran Regan it's on Bertistig Hannah Fain Ferguson look agus cé go bhúsin an cód ní fearla dul isteach Rivan Lee Road agus ach is minic go bhecem you know rétóí cadúra í mar sin bud an Thompson Kieran Regan Anna Gearonson agus bhíon Cartiga. Seach ón ríistin má tá níle bort seinte isteach a Joe Connolly ach dhéanamh teanga bháil Stephen McAdoo dul isteach Ferríisiil Talamay with College Gaeltiga Connolly and son Neil Achtanstetter oh the hello against the Sarsfields took a second in the globe Ishtach Larsley put to come on son again Killian Murphy agus an Ishtan the Farif Sire Shane O'Regan in ish agus a dinner Ishtach a Don Cohen the Ard Oberlin son again Gossent agus O'Regan Forsyth now agus well Shane Tuna Regle Gavin Connolly Ishin Ichmad the stick
Yes, big Shane O'Regan lawn sauce and in ish Neil go will Shaska Kuiga you know chance concoolin on the island son because you know tugging shin chance to finish big on clog him better than Shaska Kuig town Kerno made him better squealing on retor lesh ma in cheat cooling go do the chance in the colleague dove talk to newest fan Blackrock Hannah Fair Capanish can make him boy SARS. Well, tá Carta le tachtan sa. Agus is stoilm go beh Kieran Cormac a joig an Carta na de gedurich cad the inse as a slí. Ach go leor le ra well better go ra Carta tach go ein hen. James Sweeney marsin agus ní fánu viidir an oirca chéile. Slí bhain nu slíile. Dá Carta spáint marsin ag an ré tower. Marsin Sweeney a fog in the Páirc agus Ben Nadwell tukisteach ní mór a bheith ben chun dul a bhaimar chórsaí. Yeah, gach chance is go dúrig an rétor better no made gale you know don't carry dove ma Ian Aaron Myers sin. Seo chun trí cína chur atar agus tá méid sin diantaige. Therefore, larger Martin na caidist a luid. Better get noch call score agus on pressure. Nation chara gover hord an choolshin. Ni hen chawr na paintinish. Agus getain hen ni hen no meine. Brown again right toward. Got a glove. Agus ta Nussar Shielig Trish and Claire Vochtend. Jack O'Connor better get you the score can you noch an son sich hier no la. Se weet is gebe a choolson. A scarn the forn derry hier began Gargroep bully hennig. Wie in de deschen ko. Seo a vochtend. Ach ní ouder kringelor a master dosse agus de funeral hannig kan liggen Páirc chushes in leis. Count no goor for rail. Gewoon eller of shit to as a sort heerlijk daar laat. Well, massam go raibh na Sarsfields you know beganin contusig an galig dove. Níor na machine goma ach began den banistíocht lán sás an is leis an immer son mar you know ní raibh si goma agus de bhuaig sin an clé agus sin an téann amháin a bhiúthe. Se tá siad sach le cheanna seamar chríochna sé Páirc i chaomh. Héna cúdí go bhí gas a Sarsfields, náid a cúdí go bhí an Gargroep chútsa tam. Yeah, time and Shola Aaron Myers. Aaron, a real helter-skelter of the game. He fought it out and got there in the end. Yeah, down to the wire once again with the Rockies. You know, we talked all week about the game last year. We were in control for 56 minutes. And we let it slide, you know, and we knew today that the Rockies were never going to give up until that final whistle, and it was helter-skelter there till the end, you know. Yeah, and I suppose on a wet day and greasy surface, place balls is invaluable. I suppose 7 points. How does that go? Do you practice every night, or is it a case of just touch up during the week? Yeah, you get down an hour before train, you get down 1 or 2 other days, you know. Bit unfortunate there, or a bit disappointed with a couple there today, you know, but I wish they went over, but look, that's the game, you know. Hopefully they go for the next day, now in the semi-final. And just tell us about Johnny Crowley. He's a former winning manager of SARS in 2010. What does he bring to the group for you? Johnny's after bringing a great bond into the team. You know, him and Sully there. You know, the effort they put in. You know, they're there an hour and a half for every training session. Some of the sessions we've done this year, you know, 2.5 to 3 hours long. You know, they've really brought the team together, and it feels like we're on a journey. You know, so into the semi-final now next. And how are you looking forward to that? Are you going to sit and watch the next game, or are you just going to go in? Work on your own stuff? Yeah, we'll sit down, we'll watch the game now between McKilly and Douglas. You know, it's going to be another close game. No matter who we get, it's going to be down to the wire once again, you know, so we're looking forward to it. Best of luck. Claire Cruig agus Dian ben nach an Claes Fair skilleach nik mer Robbie Cotterson a Cormu kursi don Gargroep se goeie jom with bra aan voor shoot se geed la Saladani kan liggen Páirc se Tarnala Daniel Carney da shoot leis arena kursi agus viidir gobber gob na ri gri labalig tí de geed la geen tarna score de vegnu voor ach hanig score en son a jinne for na scarunt I gert Kakalor Jack O'Connor greibh peintefachtige rimisha ach cool anavra nada hen sonnige agus dag son chéad feinte atra ag an buidishin vi Aaron Myers drummer kaintishin súd Crean cén ar an count of Crean agus the hardig an baidor de agus vi an dair an lecht go mad le distan scorála a scail der horste Shansailin so ag na Sarsfields sa Tarnala agus de hitan caidan aber sa Tarnala ach vi dóhin
pointí fachta le héadí Daniel Carney, bhí ceannaigh Luke Hackett, Aaron Myers os na puck na Sarah, agus na puck na cúivéidir seaca trí chéile seachcína fadaige siúd, chéile cínaige Kevin O'Keefe an Garra Grove, ach ar deir éir sin cool a dhéanaad a scarúnt. Agus tá banisteoir na fórna, John Crowley talking Larting, you had a chance to look at some of those clips, but I'd say you were living on your nerves a little bit, especially as the Rockies started to come back to you. Yeah, absolutely. Look, we spoke before the game about their tradition and how they're going to always come back, and they proved it there again today. They're a proven team at this stage in the championship. We knew going out there it was going to be a hell of a battle. I suppose the goal at the end of the day was the difference in the team, but I suppose we look at videos and stuff, but I just felt towards the end there we had a lot of chances and we didn't take them. But look, it's the game, we're in the next stage and happy with that, Yeah, they dragged you into kind of a pitch battle, if I can put it like that there. Yeah, it was a minefield. I suppose the middle third out there was just a battlefield, and I suppose, looking at both teams physically, they were probably a bigger imposing team than we were, but in fairness to our lads out there, it's a few of them there, it's their first time inside here, and they battled hard and they worked hard, and at half time we kind of asked them for that middle sector that we felt that we weren't on second phase ball and we weren't winning the battles, but I thought in the second half we came out with a lot of them balls, particularly our half back line. Yeah, Donald O'Grady was making the point in commentary that once you guys started to run at them again, your pace was burning them and basically you were able to get the scores. So what got you from the point where, as you're saying, the middle third was getting so competitive to be able to establish the space and get the scores? Yeah. Well, I suppose we just spoke. It's what we're saying all year is trust your ability, trust your hurling, go out, embrace yourself in the game, and literally, just enjoy the game of hurling. You know what I mean? We have pace, we have a lot of skill, and I suppose ultimately we try and use that as best we can. But I suppose when the middle third was so congested in there, it was hard to get space, but we just tried to be patient and try and work intricate balls through them lines, and we did, I suppose, in the second half, You're 4 games into the championship now, you've potentially 2 more, who knows, to go. First game, I think, in the championship, no goal conceded, so how pleasing has that been? Very pleasing, I suppose. Again, if Blackrock to get a goal, it was going to be the difference in the game, I suppose every game we go out, we try and target not conceding a goal. Today it worked for us, but it's not something we hammer into the lads. But look, that has to be pleasing as well. You have a dangerous forward there with Alan Connolly, Tyke DC, Robbie Cotter. They're all quality players, Mick Halloran. So to not concede a goal there is quite pleasing. And you mentioned the idea of trusting the players and giving them their chance to go and establish what they can do and to show their skills in the second half. For a team, comprised of, some veterans, let's call them, some young players coming through, psychologically, how big a deal was it to get through today? It's huge. I suppose what we tried to set out at the start of the year, we were saying we'd make it a 4-stage championship. And what a 4-stage by us was we get out of our group at stage 1. Today was stage 2, and now we're into semi-final stage 3. We don't look back. We don't look forward. We look at the stage we're in. So we're now in stage 2. We will go home. We will do our homework. We look at videos and we will prepare for stage 3. And today, I think the fact that we were in here today, a lot of guys, it's their first time inside in Páirc, and they'll learn from that as well, and they'll learn from the experience in here. I mean, what a place to go out and express yourself playing hurling. It's the mecca of hurling, so we're thrilled. We're absolutely thrilled, Sure. Tom? Yeah, Johnny, you've the experience of 2010 of being in charge of SARS, I suppose, when they win the county. You've Diarmuid O'Sullivan on board this year. How does training work? Do you take a hands-on approach, or does Diarmuid do a lot of the work for you? No, Diarmuid, to be fair, does all the coaching as such, I mean, he's a breath of fresh air. He's so experienced, and he brings a massive professionalism and a massive a great buzz and a great happiness to the training sessions. I suppose one thing we tried to work on this year was try and unite the group again as a group and make it a really happy group, and I felt as the stages go by, we seem to be getting closer and more trusting of each other. Diarmuid's contribution is absolutely immense in that, And I know a couple of the lads from UCC, the McCarthy's, Luke Elliott and Dan Hogan, they bring great enthusiasm as well. Cahill was a spare man there today, but he's a fantastic hurler back there as a spare man. Cahill is a class player, he really is a really good player, and he's a great guy in the training. He's one of these happy bunnies who's just constantly smiling and constantly laughing. He's a really good guy, as many of them are. And look,
look, we're just thrilled. We're thrilled to be in the next stage. We'll go home, do our homework on ourselves. We'll do our homework on whoever comes through, and we'll be ready for 2 weeks' time. And I presume next game now, in McKinley and Douglas, you'll be playing the winners of that in a couple of weeks' time. So, okay, I'm not going to give you a task who you think is going to win it or whatever. But I mean, it's a good position to be in now, isn't it? To be able to sort of look now, dissecting, moving on, and looking at the next stage. Micheál, it's a great position to be in a semi-final of a county. And look, whoever comes through will come through. They're two quality teams. Both have many inter-county players on view. So yeah, but look, we're there. We'll do our own homework. We'll do our homework on whoever comes through, and we'll get ready for 2 weeks' time. Sure you will. Thanks, Micheál. And take that off you. Mahu, okay. So, Feicimid Beidir ar na statisticií mar sin agus seohid na sunraí a tháinig trí donglathe an sotranúna in Jobh. So, bhí an carreg dubh níos fearr ó hebh na seachaid a bhí deagain na cosí chéad le ceiriche an na nuas ar sin in San Darla agus well is féidir le péile a dhéanamh ar chóirsaí an san gomahhaile. Bhí ceirichart a buí ag an carreg dubh agus tam hastig gúthe go mechan cléthe seo physiciúil agus bíonn sé sin decarúirnta den freasúir an nuair a bhíonn siad óg agus go bhíonn siad a bra ar ré agus mar siad. But tháinig na Sarsfields go rás agus hasisiad suas. Yeah, hasisiad suas, tá anna cuid daoine óga ar na himóirí Sarsfields an sin. Look, bhí mórála Cathal McCarthy, Colin McCarthy, Aaron Myers, Cian Darcy, agus an tomar fad tá na himóirí ó carreg dubh honest physical, tá siad ón immort imani cosú leis an stíl tradiisiúnta, I suppose, agus ach fós immort gomá, agus seas na Sarsfields gomá, seas siad suas, agus bhí Johnny arán sin, ghuiil siad ag cóngrach le chéile níos mó, agus beag sé chun fécint a musa farcan óhan sin. Yeah, okay, agus dúir Johnny Crowley, okay, níor géil siad ein cool, ach ba bheag nar géil siad cool, mar bhí an drama go léir a gingins na cúpla nómatí dearna arena. Yeah, bhí agus dúsáid an carreg dubh an módíireach, ní úsáid siad an módíireach ro vinnig ach dúsáid si an ceansa agus ba bheag nach raibh tora mácha an tom son ach Mian son bhí is bhí an cartig an réiteoir nach raibh? Bhí an cartig, bhí níor bhíon céis faoi sin, raibh? No, Rina? No, okay, so cinna cart a denta ag Ciarán ó Rigan, ní feidir bheith stig sa chearnóg. Se, tá Cathal McCarthy an seo agus tuairmí isteach. Cathal, how do you feel you're through to the semi-final? I know, it's relief now at the end. Great team. We came up against a great team. It's relief to get over the line, to be honest. And what were the battles and how do you see, what did you manage to move the right direction when the Rockies came back at you? What did you need to do to get the work done to get over the line? I know, we just stuck to the game plan really. The same things kept on going and got over the line finally. Okay, Johnny Crowley in the dressing room with you this year, a man a proven pedigree and another man a proven pedigree with Diarmuid O'Sullivan in there as well. So just give us an idea what training is like and young guys looking up to those. Oh no, it's very intense. It's a great bunch of lads in fairness and give us good directions and obviously it's working so far anyway and hopefully we'll go all the way. Yeah, what'll it mean to Sarsfields now facing off into the last four? Because